fo onyana ne ka dianatika fo dugonente awla parce que ça dit quoi, moi je suis quelqu'un, moi j'ai choisi d'être personnage public, donc on me le attendait la ne ka fembe de fo awi aw ba donc moi je suis dans le domaine de la livraison là ambe baraka ni téléphone de parce que be client ka adresse de doyan pour que ta client fait donc ebe bolla mobile bolla ibe ka client ka adresse do appel ou be ka dukun kuma do la ibe il sera client fait ibe ka client ka colis dama appel ou be ka dukun. Tu peux pas répondre à tout ça mon frère. Donc neko aka jofolo mena mufo awe malion neni solo kumana neko solo mango solo ay ne wole dondola akonema kube faka ta plainte wera do ale kama tuguni ko parce que ko konko affaire do beno ngo solo ne mi soro konko affaire la ne yi soro muna o yedi ikonema de ko dengorobe ka bi kan ko parce que ko Idriss Kede be ka information dinema le fait que ne to fora o re la ne be ki deme ngo me ni konko affaire de bi nyon che itara mo ka ko ngana mu ngo ne ti deme o kande parce que ne rebe ko de keleke ngo donc vraiment no situation de be no o pane kuna ne sento la akoroke o ene wole nya fa akoroke nyena ngo mon frère ngo solo ne Idriss de laidu tamalion yengo mba deme wa Idriss laidu tigidi ngo me idogani ngo kalabanchidu billahi nya fa eta ngi dogoni ngab kalabanchi ala ngo parce que akone makale ni dengoroka ni affaire ina ko mo do na ale ka kondo uche ko ale ka barayro la ku na ale ka kondo uche ne ko ngebe faka mun fosisa ngo do mi faka foko mo ka ko ngbi bolima o glan ou ve una diga ko ntare ko non ngo bo vraiment ne be mun finyina o ko nu ne te dolu la quoi ni mo ka ko ndi war bi bolo ki ku ka ko nglan ko ngle ka duma mais muye de ngoni kalabanchi kuma ne te olu fen nu fe quoi ngo ere kanga ne don Idriss réseaux sociaux sans fait ne te do mana ko la wa ikanga don ka fo ne hakili be baraka to mina ikana na fibina ne ambobini ka fo wa kuma na be ni bolbol la tande ku tare fe ka ta ko bandu du wa zonda o ve mo tare ka ko nchere ngo non ne to ko la de ni mo ka jurubi la dengoro bi profito re fe ka plainte ou la do malion mena histoire be expliquer oui 600 l'histoire c'est très simple solo ou kelenga bin solo kan ka ta torturer ka fen be ke nya ta kana na ya a témoignage ke akera o malien dum benyena au témoignage kofe ne ko soloma ngoni ko tseka blatan akata plainte déposer parce que ne o de fois solo nyena ko de fois nga groupe ko no mo nyena munu nga warbe ka mineka duma ngo au na fa fo teneka halla be mo kuna ko ne be ka nunu de deme war ko la nyo de fu nyena ngo nunu yene ka kele moteur do de quoi ima famia c'est à dire nunu mene ka kele de deme ka sankorata mais nunu na fa fo teneka wallahi nunu na fa fo teneka nunu tene se ka war fo tenema ko ne yere ma musoro nga jenatikela foi ne mana nunu deme nunu shitina se ka war ne ma meteme wa muganka ati voilà donc ne a fo ne ma nunu deme war ko la nunu c'est des preuves pour moi car faut qu'il y a l'arnaque et il y a l'escroquerie donc moi j'ai besoin de ces personnes là mais au besoin qu'on l'a là mbou deme de kuka war nyini ka duma parce que ne ko ne be dengoro kele s'il y a pas de victime il y a pas de crime est-ce que vous comprenez donc il faut que victime de quelqu'un ne ka deme ka se nunu ma odi do suno war côté foi côté nunu ga war ni nunu anafa foi teneka oui solo n'a pas fouetté Idriss Martinez parce que ne venga kele dame de domina ne kunte solo don est-ce que vous comprenez mais mena mufo onyena antara anje plainte la do dengoroka mo nunka commune sisila au plainte a tara 13e kele de la parce que ne la douta awe ya ngo dengorobe tani solo yoro mbe klaka o mo de blaka tatugu dengorokula o ya soro al neta don ko solo na ta comme 13e na folo domina frako abna tan solo 13e na do ne nyu la douta malien ni wa anklala ko de kala comme malien be bena kan ko 13e ba poche de kono ngo bonne be 13e ba poche kono ka 13e bla sharia kan o sharia kono ko indela solo domina fraka ka ta 13e na masongata ne clé sabare ke solo no fe ngaka ta 13e na ngate datu ngo parce que datu ni ko tien quoi ngo ni abe tien ka te datu quoi atara mamnu tara a plainte déposer kan tellement kantaro lu propre no lu be ka plainte retiré dengoro koko wa kale de koko ka plainte retiré mais me kla kono vocal j am kla ko décortiquer en soro la ka plainte do au kelena soit transmis à les 13e na 13e mo ye barake ka ban je pense que au be haklibala nga émission labana nena ale solo kelen an jera ka 13e mo fu ka yira ko ni juge do sera ka soro ina fo 13e mo yu ka barake to mina ko akacha ala fe mali mbe se ka sigaraika au kera au malien dum be sigile nyana amba pan au shikuna fin fe be kan dossier d'engoro ainsi bara bané sisa d'engoro kam mo u be tourna circulation na 13e mo be ku nyini u te ka uyi. Est-ce que vous comprenez? Donc, d'engoro est solo wele à travers un certain maïga mouire kumbe ko nyemwa la ko douane ken ko solo kana ko be jakarta kelen sanga di solo ma ko ani ubi wardo dama ka klatuguni d'engoro bugu marché be
comme dengoro be ka cité do jo ni fantanw ka wari ko opportune no ko marché be ko bo di solo ma ko pour que solo ka plainte retiri solo ine wole ka kuma nyefoni nyana ne ko solo mina kuma kelen dron de finyena ambe kele muna e doronga kele te koyi mali be de ka kele du e mana ni mine sisan ngo wallahi mina mun fi ne Idriss Konimpo ne de be malion don ngo malion ne ni foite o mamun dane Idriss ka ngo me biniya e malion be ka tugune ko biniya e malion dalen donne la biniya ne be kuma ne be lame ngo c'est parce que malion ya don ka fo ni cheni anya neni ka buruja me horondo aba dambe don aba ka horonya fe akira tuko abeto horonya inko ngo boni nana sisan ka dengoro ka moto mine ka dengoro ka ni mine ka dengoro ka marché mine ni malion yi ni dengoro e ɲɔgɔn fɛ tuguni malion bi bila ngo bi I kanu de be malien denw dusukuna ngo malien denw de ko k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ko ka dɛmɛ do dengoro ye nye a yira la ne yɛrɛ ka émission na muso dɔ nana sɛbɛn ko a ka numéro filɛ nin ye ko a mago be ko ka dɛmɛ kɛ solo ye ko n'an bɛ se ka collecte kɛ solo ye dɔwɛrɛ bɛ États-Unis a ye ne wele ko solo ka ko filɛ nin niveau min na k'u bɛ k'a tɔɔrɔ k'a tɛ ka se ka baara kɛ ko donc ko lui il est prêt k'a bolo don a poche kɔnɔ ko ka wari di solo ma ko mais ko comme ne lamɛnlen don ko ne b'a fɔ n tɛ kɛtigɛ cogo ko mais an ka kɛtigɛ solo k'a mago b'a la ko parce que denbayatigi don an ka yira ko vraiment mɔgɔw fɛnɛ b'a kɔ quoi fana de ko k'a sere bɛ ba kɔ n b'o fɛnɛ je sisan an ka jɛ k'o fɛnɛ lamɛn su in na ta tɛ girin-girin. Allo Idriss tiɲɛ ne ye video dɔ ye sɔgɔmada joona in na an Facebook kan komi an bɛ États-Unis ne yɛrɛ mi e wele kunu an ka essayer ka solo dɛmɛ n ko solo ɲinɛ bɛ ne la n ka essayer ka dɛmɛ pour que u kana taa nɛgɛ ni kɛlɛ ka dabila ne yɛrɛ kun pɛrɛn n'o dɛ ne kun pɛrɛn n'o yɛrɛ ye ne kun pɛrɛn n'o hali ka taa a fɔ yan Amérique ambassade mɔgɔw ye u ka essayer ka a protéger quoi parce que protection ni protection Mali la ni protection baga t'i la Mali la dɔrɔn a ma nɔgɔn quoi mais ne yɛrɛ ma se ka da la mais ko fo ni e ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ e k'an placer la quoi peut-être a serana de ka t'i yɛrɛ kalifa nin na ne yɛrɛ kɔni m'a fɔ ou bien drogue tala de ou bien glomina de don ne kɔni ma foyi faamuya nin na a fɔra mɔgɔw jigi kɔrɔ dɛ mais an kɔni tɛ décourager an b'an ka kɛlɛ kɛ k'an ka kɛlɛ kɛ fo an tɛ dɛsɛ quoi an tɛ dɛsɛ parce que jo b'an bolo an bɛ tiɲɛ kan quoi. D'accord. Maliens, je pense que au bora sisan kani fɛnɛ lamɛn. Je pense très bien que aw ye nin faamuyali sɔrɔ. Message mun jiginna kun bi solo ko la tellement que solo ye Maliens déçoit, tellement que solo ko in a bonyana Maliens kunkolo ma n y'o de fɔ aw ɲɛna. Nin yɔrɔ la n bɛ segin Denko ka kuma dɔ kan. Denko mun bɛ to k'a fɔ ko Malien ko farafin ye finiko yirinin de ye ko finiko yirinin k'o de ka jugu fini ma. Nin y'o de. Heureusement ne Idriss Martinez Konimpo ne ma solo sɔrɔ foyi wɛrɛ la ni k'a labɔ kaso la tɛ. Ne tun ye n confier solo la. Ne tun ye n ka gundo la k'o fɔ solo ye. N'a sɔrɔ ne ni solo kun jɛmakan de don k'an bɛ ka baara kɛ Denkɔrɔ kama solo kun bɛ se ka ne lebu nka solo i tɛ se ka ne lebu Denkɔrɔ tɛ se ka ne lebu ne y'o de fɔ aw ɲɛna walahi ne bɛ Ala de bolo nin kɛlɛ in na parce que Ala yɛrɛ b'a dɔn ko ne bɛ ka fantanw de dɛmɛ Ala tɛ se ka ne to yen ne ka bin quoi. N bɛna misali dɔ di aw ma avant-hier ne Idriss n bɛ n ka livraison na n bɛ n ka mobili kɔnɔ n taara mairie dɔ de livrer n seginna arrière fɛ ko n bɛ bɔ carré kɔnɔ ja n bɛ sens interdit la nka n kun t'a kalama. Téléphone bɛ n kulo la n bɛ ka kuma ceinture de sécurité sirilen tɛ ne la wallahi n bɔra dɔrɔn n bɛnna ni polisikɛ jɔlen ye polisikɛ in a tun tɛ mobili kɔnɔ dɛ c'était a bɛ a sen de la n taara a nana sandusi de san yɔrɔ dɔ la tellement que polisikɛ yɛrɛ dabali banna ko ne bɛ ka bɔ sens interdit fɛ a sina ka boli dɔrɔn ka n'i jɔ ne ɲɛ en pleine circulation ka sin ka na ne lajɔ ten ne ye n jɔ ne yɛrɛ m'a dɔn mun bɛ yen quoi ko ne ka n gare kɛrɛfɛ n ye n gare kɛrɛfɛ ko est ce qu'il b'a dɔn k'i bɛ sens interdit de la wa n ko wallahi n t'a kalama. En plus, tu étais au téléphone. Et puis, à Clara Canel, à Centri Bemi, tellement que ne donc au banage, je ne savais même pas mina moufo. Ne rien mouna sans on drone, n'est pas permis de bani. Parce que mon mounier ninke, déjà follow, sans interdit, Francis qu'on l'a léano, à Kabou Haklima. Quand mobili boli, quand sur le centre tilayan, à Kabou Haklima, parce que en livreur ou en télé au ma quoi, faut chaque 2 minutes, ou chaque 100 mètres, il y a client de livrer qui veut centre sur le gabo. Donc, Madola, il va n'y quoi. Wa en plus ne kun bɛ téléphone na tellement que ne dabali banna n t'a dɔn n bɛna mun fɔ polisikɛ ye ne ko a ma dɔrɔn ko ne kun t'a dɔn ko n bɛ sens interdit la quoi comme téléphone fila de bɛ ne bolo n ka téléphone dɔ in o kun bɛ Waze kan o ye fɛngɛ de GPS n k'a ma n ko bon a k'a lajɛ n ko GPS de ko ne ka nin sira in ta a ko ne ma ko bon ko centre fɛnɛ tɛ ne la ka fara o kan n ko walahi an livreur n ko n ɲinɛna de n ko parce que n bɔra mairie kɔnɔ dɔrɔn n ka client dɔ in n ko filɛ nin ye yan c'est à 100 mètres n ko donc j'ai complètement oublié. A ko n ka carte grise d'a ma n ye mobili carte grise d'a ma ko n ka permis d'a ma n ye permis d'a ma a y'a fila bɛɛ photo ta
a ko ne ma ko i tɔgɔ n ye n tɔgɔ fɔ a ɲɛna a ko bon c'est ta première fois est-ce que i bɛ yan zone kan toujours wa n ko nin ye ne siɲɛ fɔlɔ de ye ka na yan zone kan n ko mais je sais pas peut-être a bɛna kɛ n bɛ na siɲɛ wɛrɛ a ko bon n bɛ na i to yen nin na ko mais la prochaine fois si je te vois ko wallahi billahi je vais te retirer ton permis n bɛ n kale aw ye a bɛɛ ni mahamadu cɛ a bɛɛ ni n ka ɲɛnamaya cɛ n bɛ ka mun histoire in fɔ aw ye sɛbɛ sɛbɛ de don cɛ ma contravention di ne ma a ma c'est-à-dire a ma point bɔ n ka permis na foyi a ye n ka permis kɔni photo ta ka n ka carte grise photo ta ka n ka permis di yan ko n ka taa a bonyana ne kunkolo de ma a bonyana n hakili ma quoi déjà nin ye infraction saba de ye bɛɛ b'a dɔn faransi polisiw tɛ négocier k'i bɛ wari d'u ma i bɛ téléphone na i bɛ fɛngɛ la a téléphone ta ye n y'o de expliquer a ɲɛna n k'u bɔra ka n wele san n ko u ye kuma dɔ fɔ n ɲɛna n ko vraiment n ko a kuma ka bon hakili ma mais n tɛ n'o fɔ yan quoi parce que n ye kuma dɔ fɔ polisikɛ ɲɛna o yɔrɔ la mun bɛ se k'a cœur toucher dɔɔni quoi mais ne b'a dɔn o si tɛ quoi ala de ye ne bɔ nin na parce que n bɛ ka ɲɛ fantanw de ma sinon explication foyi t'a la i bɛ ɲuman dɔ kɛ dɔ ye quoi e yɛrɛ bolo k'a fɔ ko nafa t'a la nka ala bɛ tila ka t'i sara bamananw b'o de fɔ ko ɲuman sara o ye ɲuman de ye wa juguman sara o ye juguman de ye est ce que aw bɛ ka kuma in faamuya a don n ye n sigi ka miiri n ko n ko tiɲɛna n ko duwawu ko n ko tiɲɛ don hali sini ma se k'a faamu pour que polisikɛ in to yen ka taa nka n bɛ ka aw fantan minnu dɛmɛ solo hali ni e m'a dɔn ne ye ala b'a dɔn ne ye wallahi billahi hali ni m'a dɔn ne ye ala b'a dɔn ne ye ne bɛ ka minnu ka wari minɛ k'a d'u ma hali n'u m'a dɔn ne ye ala b'a dɔn ne ye solo tɛ ala fitinin ye sa ne yɛrɛ ka groupe kɔnɔ mɔgɔ k'an ka groupe vocal bɛɛ ta ka taa di Dɛnkɔrɔ n'a ka mɔgɔw ma pour que a bɛ se k'a ka wari sɔrɔ nka o dossier o fana bɛ nalen kɔfɛ donc foyi tɛ bali ne la tuguni quoi rien du tout foyi tɛ bali ne la tuguni mais ne y'o de fɔ aw ye ne tɛ k'a kɛ aw kama ne Idriss ŋaniya de ka ɲi kojugu billahi ne ŋaniya de ka ɲi kojugu fo ala yɛrɛ y'a dɔn ko ŋaniya ka ɲi est ce que vous comprenez ne y'o de fɔ aw ye don min na ne ye cɛya fura in découverte kɛ ne y'a fɔ aw ye ne nalen yan k'a dɔn ko mɔgɔ bɛ se ka baara kɛ ni faransi permis ye Italie fɛngɛ yan nɔ ne y'a fɔ aw ɲɛna hali n'u ka gulɔminaban bɛ faransi yan nɔ laloma ye mun bɛ bo k'a ka kurusi la n'o ko wayi k'ale bɛ taa fɔ faransi autorités ye ko ne bɛ baara la yan nɔ ko ka ne ka papier minɛ ne la a y'a fɔ a ye ko ni ne ye su kelen si faransi ko kɔrɔ k'a t'a ba den ye ne y'o de f'i ɲɛna ne ye halala de ne dusukun de ka ɲi e tɛ se ka foyi kɛ ne la parce que ne sen ani ne bolo a bɛ ala de bolo a t'e bolo billahi maliyɛnw an bɛna an mun kɛ sisan an bɛna mɔgɔ dɔ wele a ye to ligne na a tigi bɛ ka n wele yɛrɛ mais a presselen don mais an bɛna a wele an ka jɛ k'ale wele aw bɛna histoire bɛɛ faamu sisan Allo Idriss. Ouais, salam alaikum. Ko bɛ cogo di? Awa, somɔgɔw bɛ di? Baasi tɛ, i yɛrɛ dun? Ama, baasi foyi tɛ n na. D'accord. N balimakɛ, je pense que e ye Solo kɔrɔkɛ de ye. Awɔ. E ni ne de ye nin affaire in bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ depuis affaire daminɛ fo ka na se bi ma, o tɛ wa? Awɔ. D'accord. Donc sɔgɔmada in na vocalu ni fɛnw cilen ne ma, ne y'i wele n k'i ma n ko yala Solo talen Dɛnkɔrɔ fɛ i tun bɛ yen wa? I ko ne ma k'i tun tɛ yen, o tɛ wa? Ayi, n tun tɛ yen. D'accord. Alors n bɛna mun fɔ i ɲɛna nin wagati in na don min na Solo taara Biji la. A don aw ye ne wele ko ne ka Solo labɔ bi ko ne bɛ se k'a ɲɛ aw ma. A don ne ko n ko e ka taa Biji la n ko ka taa n ko n'i sera n ko Solo bɛ bila. A don est ce que. Fɔlɔ ne ma da i la. Parce que n siranna ka taa. Mais i ye n wele k'a fɔ n ɲɛna karisa taa n b'i ci mɔgɔ ma. I ye n ci mɔgɔ ma. I ka kuma kama o wulila o de dusu donna ni sera ka taa parce que kuma yɔrɔ la danama dara i kan bolo donc n wulila ka taa i ye n ci mɔgɔ ma n taara yen i ye n ci mɔgɔ min ma n ko n bɛ taa don a kan n taara ka taa problème ɲɛfɔ a ɲɛna a ka secrétaire muso ko n ka taa ka bɔ a da la ko n kana don a ka bureau la o kuma fɔra mɔgɔ min ma o ye ne ye Solo fana ka minɛli kɔnɔna na wari min taara sara fɔ a fɔ u bɛ ka 5000 ko kuma fɔ 5000 min taara sara i y'a faamu a 5000 Solo de ye ne wele ne ka a ka chèque ta ka taa n'a ye a ka 5000 na bɔ chèque kɔnɔ k'a sara i y'a faamuya bon nali kɔnɔna na
u ye ne de ka adresse ta n ka carte photocopie minɛ ka solo di ne ma ko n ka segin n'a ye sini o kɛra nako fɔlɔ ye bon an bɔr'o la an nalen so dɔ ye parce que an nana faamuya sisan k'a fɔ ko Denkɔrɔ ka mɔgɔw de bɛ solo kɔ parce que kumana radio so la diɲɛ o mɛn donc an nana dɔ nana ka na Idrisi e ka numéro ɲini k'a di solo ma o appel fɔlɔ pour que solo yɛrɛ ka se ka ne ka se ka da solo la k'a fɔ ko e ni Idrisi e ni solo na e tɛ ɲɔgɔn kalama ne y'o ɲininkali kɛ solo o appel fɔlɔ o kɛra ne ɲɛna mais komi kuma ninnu yɔrɔ ka jan mais kuma lasurunya na ne yɛrɛ ye min ye fɔlɔ a ka di ne k'o fɔ d'accord o fɔ an k'o mɛn solo ye ne dɔgɔnin ye mais solo fa o ye Musa Samake solo fa dɔgɔmuso o den de ye ne ye i y'a faamuya bon solo ba ne kɔrɔmuso don parce que an ye gwa kelen kɔnɔ mɔgɔ ye o ye ne kɔrɔmuso ye bon solo fana ba o ye jara ye o fana bɛ b'anw ka du kɔnɔ donc solo ba sɔrɔla anw fana ka fɛn de kɔnɔ anw ka fɛn de kɔnɔna na donc solo ba ye jara ye ne ye jara ye anw mɔmuso jara don i y'a faamuya ne nana Yirimajɔya kabini 2005 ne nana Yirimajɔya. Kuma contracté dɔɔni quoi parce que olu bɛɛ ka jan quoi n bɛ fɛ ka mun dɔn parce que solo ye ne wele ala tɛ tile 4 bɔ k'ale ba bɛ ka duwawu dɔ kɛ ne ye k'a ka bon hakili ma ko parce que ko ne bɛ k'ale dɛmɛ est-ce que tu comprends mais solo talen biji la jani solo ka se ka labɔ biji la ne kelen k'a fɔ n k'e ka taa e y'i pan ne tun kunna fɔlɔ parce que i yɛrɛ kun ma sɔn ne ka kuma ma i ko k'i taara Kati i taara dɔ voir yen nɔ ka procureur dɔ voilà i ko k'i taara procureur dɔ voir ou bien taara juge dɔ o ye 3,000 de minɛ aw la nka a ma se ka paga ɲɛnabɔ aw ka solo ka bɔli ko la tiɲɛ don wa nkalon don tiɲɛ don o kɛra mais kuma in a yɔrɔ ka jan o de kama ne tɛ se k'a fɔ ko n bɛ don a kuma bɛɛ la justement n bɛ k'o de ɲɛf'i ɲɛna parce que n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn solo tun bɛ Denkɔrɔ fɛ yen kunun Denkɔrɔ ko ale de ye plainte bɔ solo kan biji la k'o de y'a to u ye solo bila alors que o Denkɔrɔ kelen y'a fɔ a ka vidéo la yan l'autre jour ko ne Idriss de ko ne ye biji san ko ka commissariat 13e san ko pour que u ka solo bila kuma ninnu tɛ bɛn ɲɔgɔn ye mais o bɛɛ ka jan n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn parce que ne yɛrɛ Idriss fɛnɛ tɛ foyi ye ni mɔgɔw ma ne dɛmɛ maa dɔ de fɛnɛ bɛ yen mun ye ne dɛmɛ mun y'a ka téléphone ta ka Mali wele k'a yira ko bi ne bɛ ka kɛ fantan dɔ kan biji kɔnɔla la ko k'a bila o tigilamɔgɔ de dabali bannen don bi o kɛlen ka nin vidéo in ye parce que Idriss dɔrɔn tɛ dɛ Idriss n'est rien n'i y'a mɛn ko ne b'a fɔ kuma bɛɛ n ko relation ka fisa ni wari ye o ye ninnu ɲɔgɔnnaw de ye Denkɔrɔ n'a ka million n'a ka milliard a tun bɛ taa solo datugu yɔrɔ yɔrɔ ne Idriss b'a labɔ ka sɔrɔ dɔrɔmɛ tɛ ne kun o ye relation de ye o tɛ wari ye dɛ mais Denkɔrɔ y'a fɔ solo yɛrɛ sigilen ɲɛna k'ale de ye plainte déposé solo ka biji la k'o de ye solo labɔ solo bɛ ka o lamɛn o de digira ni Idriss la o de digira maa min yɛrɛ ye solo dɛmɛ k'a labɔ biji la o de digira o tigilamɔgɔ yɛrɛ la parce que fitiriwaleya fɔra nka ala ma nin fɔ quoi solo tilala ka bɔ yen tuguni solo tilala ka taga tuguni 13e na ne Idriss ne ye mun kɛ e b'o dɔn ne b'o dɔn solo yɛrɛ y'o témoin ya k'ale ɲɛma nɔgɔsilenin k'ale ye cogo man ɲi ko mais k'u y'ale kunbɛn i b'a fɔ ko wura u b'a kunbɛn ni sayura jumɛn ye ni Idriss ka sayura tɛ o kɛra yan aw bɛɛ sigilen ɲɛna o solo kelen ne ka tila k'ale permettre ka plainte don tuguni solo kan Denkɔrɔ kan o plainte ka taga o 13e kelen na an k'o gérer k'o ban o tɔ kun tora dɔrɔn Denkɔrɔ ka mɔgɔw ka minɛ pour que u ka t'u jɔ juge ɲɛkɔrɔ e ni solo yɛrɛ aw ye ne wele aw ko ne ma k'u ye proposition k'aw ye k'u bɛna Jakarta san ka di solo ma u bɛna nin d'a ma u bɛna nin d'a ma ne ye mun de f'i ye o yɔrɔ la i ko ne ma ko bon ni sigikafɔ ka d'a ye an ka sigikafɔ kɛ mais ne ko non ne ka kuma ye min ye ko kɔnɔ n ko non n ko ni sigikafɔ ka d'aw ye aw ka sigikafɔ kɛ mais n ye mun fɔ ka da aw kan n ko maliyɛnw b'u dɔn n ko ayi ne de bɛ n'o f'i ɲɛna sisan o sisan donc ne de ko n ko sigikafɔ ka di i bɛ hakɛ to ko an ka sigikafɔ kɛ i y'a faamu nka an tɛ se ka wuli ka bɔ an ka yɔrɔ la Denkɔrɔ de y'a k'anw na anw yɛrɛ bolo ne yɛrɛ bolo Denkɔrɔ de y'a k'anw na bon anw ka wuli ka taa Denkɔrɔ deli a ka so n ko diɲɛ kɔnɔ dugukolo bɛ minɛ kɛ ne t'o kɛ fo ni solo y'i dogo ka taa ne ɲina ma bon ala y'a kɛ n'a y'i dogo ka taa ne ɲina ma i y'a fɔ cogo min na sɔgɔmada in na an solila ka nin ko n'u ye Facebook sanfɛ ko solo taara Denkɔrɔ fɛ mais ne y'a yɛrɛ wuli n ka so kɔnɔ ma mais n k'i ye nin kɛ kun jumɛn na a ko nin ma ko
ne t'a ko ɲɛdɔn ko n tɛ k'a ɲɛɲini ne t'a ɲɛɲini ne t'a ɲɛdɔn kana ɲɛ yɛrɛ fɔ ne ye ne sira t'a ɲɛko la parce que yenen tɔɲɔ i y'a faamu Israël ne sɔrɔ kan na solo nɔfɛ bilahi a ka dɛrɛmɛ kelen kuranɛ ta ka dɛrɛmɛ kelen hali n'a sɔrɔ a kulo min kala ka dɛrɛmɛ kelen ne bɛ se k'a fɔ ne de ye Isaïe kɛ n ka moto la ka wuli ka taa solo nɔfɛ ka tila ka segin ka na solo ka dɛrɛmɛ kelen a ma di ne ma n t'a ɲini fɛnɛ n tɛ k'a ɲini mais n bɛ k'a ɲini de pour que ni ka se ka sauver a ka denw dalakuru a n'a muso n'a denw dalakuru quoi ne ka laɲini tun y'o de ye mais ni solo taara ka taa bɔ ne kɔfɛ ka nin bɛɛ kɛ kuma da tɛ ne ye ne yɛrɛ a jigilatigɛ fanga bonyana ne k'a fɔ ala yɛrɛ dɔrɔn de b'a dɔn ni kuranɛ tɛ n t'a dɔn n b'a fɔ togo o togo ne t'a dɔn ne bɛna fɛn fɛn kɔ nin ko la ne ye diɲɛ kuma bɛɛ fɔ solo ɲɛna hali wulada na solo nana ne nɔfɛ ko ne t'a kalama ko plainte 5 de tun b'ale kan un na nka e bɛ se ka mun kan ko kuma fɔ ne ɲɛna hali sini kan na cɛ dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko koli o ye ne terikɛ n terikɛ min jaramukɛ dɔ o ye kɔrɔkɛ de o bɛ yen ne y'o wele ka ɲɛfɔli k'o ɲɛna n ko bɔn ne ani n dɔgɔkɛ an bɛ taa ka taa dɔ bɛ ka sɔrɔ n dɔgɔkɛ wele kan na n bɛ fɛ ka taga i fɛ yen donc lundi sɔgɔmada fɛ ni n taara i fɛ yen ni n taara i fɛ donc n ko n bɛ fɛ an ni i ka ɲɔgɔn ye donc min bɛ ka sɔrɔ o la n'o ka sɔrɔ ka se ka ɲɔgɔn ye bon ala y'a kɛ kunun ne taara ka taa sɔrɔ ye nin weleli ninnu kɛ ne la o y'a sɔrɔ ne bɛ baniyɔrɔ la ne muso n buramuso fatura ne tun b'o baniyɔrɔ la i y'a faamu bon sɔrɔ ye ne wele k'a fɔ ne k'u bɛ k'ale wele kan na n k'a k'a f'u ye dɛ u kɛ convention tigɛ ka na d'a ma ou bien u ka mɔgɔ bila ka na ta ka taa n'a ye n'an taara yen n k'a bɛ ɲɛnabɔ kunu solo ne wele a bɛ siɲɛ 10 bɔ a ye message vocal ci ne ma n y'o je sa malien bɛɛ y'o lamɛn i m'a faamuya k'u bɛ fɛ ka taa n'ale ye kan na tuguni ne ko solo ma n ko solo n'i bɛ tiɲɛ kɔ tuguni Idriss kɔ e taara yɔrɔ joli de la ni ne ye e labɔ o yɔrɔ la a y'o jɔ tantɔ dɔ bɛ yan nɔ a bɛ manamanakan fɔ la n bɛna ale bɔ yen fɔlɔ quoi voilà ok n ko solo ma n ko i taara yɔrɔ yɔrɔ ni Idriss Martinez kɔni bɔ i labɔ yen nɔ donc ni e bɛ siran mun de ɲɛ tuguni déjà e ka ko médiatiser malien bɛɛ b'i kɔ e bolo k'a fɔ ko wa ko Idriss bɛ se bɔ ka bin de la ko de la k'e tɛ ka datugu wa o tɛ koyi parce que ton affaire est médiatisée diɲɛ de bɛ k'a suit ni prévu tɛ yen i minɛla siɲɛ fɔlɔ la k'i datugu biji la ko parce que k'a fɔra i ye compte pirate mais a tilala ka ye ko tiɲɛ tɛ i bilal'o la ni prévu tɛ yen e bɛ se ka minɛ cogo di ka datugu ten tɔ mais n bɛna kuma kelen f'i ɲɛna yan nɔ ne lamɛn n bɛna kuma kelen de f'i ɲɛna yan nɔ ani malien minnu tulo b'an na nin wagati in na actuellement Solo est à la merci de Denkoro. Est-ce que tu comprends? Bibina, ko ye Denkoro dia a bɛ se ka kɛ Solo la parce que non seulement malien tigɛra Solo la ne Idriss tigɛra la wa hali faama minnu ye Solo dɛmɛ olu tigɛra Solo la bon bi a bɛ se ka Jakarta in minɛ Denkoro bɛ se k'i ka Denkoro marché d'a ma o bɛɛ bɛ se ka kɛ mais n bɛ kuma kelen de f'i ɲɛna Solo wallahi billahi il va regretter ça un jour ne fana b'o layidu ta il va regretter parce que Solo Denkoro ye nkalon fɛn fɛn da Solo la Solo sigilen Solo y'a bɛɛ laminɛ Denkoro b'a fɔ ko e ma taa nin kɛ ne la tan wa e ma nin fɔ ne ma tan wa Solo b'a fɔ ko ne yɛrɛ de tun tɛ ko dɔn bɔra kow kalama sisan o bɛɛ kɛra Denkoro Solo bɛ k'a bɛɛ laminɛ bon sisan n'a ye Denkoro ja a bɛ taa plainte don Solo kama a cɛ t'a kɔ a cɛ t'a bolo a mɔgɔ t'a bolo u bɛ se k'a labɔ maintenant c'est fini pour lui c'est fini pour lui malien t'a fɔ tuguni parce que n'i y'a mɛn Idriss Martinez kɔni po ne tɛ dɛ malien de don mɔgɔ joli de filɛ nin ye ne ka kɛnɛ kɔnɔ tantɔ presque mɔgɔ 600 e ni Alahu Taala cɛ n'a sɔrɔ ko olu mɔgɔw tɛ ko ne kelen de tun bɛ ka na n sigi ka kuma ko mɔgɔ 2 de tun bɛ ka ne lajɛ e ni Ala cɛ ne ka kuma tun bɛ ka k'a la e ni Ala cɛ an tun bɛ se ka Solo ka ko ɲɛnabɔ mais n'i y'a ye mɔgɔw bɛ Solo ka ko ɲɛnabɔ parce que u b'a dɔn ko malien de b'an kɔ u b'a dɔn k'a fɔ ko malien de ka kɛnɛya b'an kan o de kama Solo ka ko tun bɛ ka se ka ɲɛnabɔ nka o malien de tigɛra Solo la bi tellement que message min bɛ ne kun a ka ca ni message ba yirika ni yirikaw ye n tɛna se k'a bɛɛ je mais n bɛ tila ka dɔw ka témoignage sisan donc c'est pour vous dire que nin ye Solo ko de bannen Solo kɔni est maintenant pour Denkoro mun y'a ja a bɛ se k'o de kɛ Solo la bi n'a y'a ja bi hali su in na a b'a datugu o kɔni o se b'a ye parce que Solo yɛrɛ y'a confirmer o vidéo kelen na ko wa ko porte mun kun kan ka dilan k'a m'a bɛɛ dilan a ye dɔ de dilan a ma dɔ dilan ne y'o de fɔ ne tɛ mɔgɔ dɛmɛ namara kan o ka jɛya bɛɛ ye hali ne fa kelen ba kelen kɔrɔkɛ ou bien dɔgɔmuso n'i minɛla ŋanamu la ko ne k'i couvert a kan réseaux sociaux sanfɛ n t'a kɛ n bɛ préférer ka n da minɛ de n tɛ kuma mais mun de ye ka bɔ k'i dɛmɛ nkalon kan ne ka hɔrɔnya tɛ se ka ne permettre k'o kɛ n tɛ se quoi wa n y'a fɔ Solo ye nin kɛlɛ kelen kɔnɔna la yan nɔ je ne peux pas je ne peux pas k'a fɔ ko n tɛ se quoi d'accord kuma laban b'i bolo i b'a fɔ n ɲɛna sisan pour que an bɛ Denkoro ka vidéo décortiquer quoi ani Solo bon kuma laban bɛ ne bolo Idriss nin bɛɛ kɔfɛ ne bɛ fo quoi i y'a faamu parce que i ye sɛgɛn min kɛ anw nɔfɛ n bɛna kuma kelen f'i ye fɔlɔ i ye kuma dɔ fɔ sisan i ko ko ne ye sɛgɛn min kɛ aw nɔfɛ n bɛna a fɔ nin jama in bɛɛ ɲɛna k'a fɔ maliyɛndenw bɛɛ ye fɔlɔ
ngo yen tonya min gaw nyofe parce que jigiya tuntaw ye ka solo la bo dengoro bolo jigiya tuntaw ye ka solo la bo dengoro bolo ni botugo la mais ni ala ya ke e seke ko kuma ka solo la bo anw ye nga foli be mo fla di ya famuya a bɛ se ka kɛ kelen bɛ yen a bɛ se ka kɛ o t'an ka kana bi mais n ka foli bɛ jaramukɛ min bɛ yen ne ye jaramukɛ wele k'a fɔ jaramukɛ ɲɛna an kun bɛ solo bɛ mobilitigiw kun bɛ ka munumunu na an t'a dɔn o bɛ ka taa yɔrɔ min na n bɛ o fɛnɛ fo i y'a faamuya donc olu aw e ni o de kɛra sababu ye e ni o de kɛra aw de kɛra sababu ye ka solo bɔ degun kɔnɔ ka solo bila ne bolo solo bɛ hɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ bi i y'a faamu aw mɔgɔ fila ka hɛrɛ don mais ne ta y'a la boli de ye parce que se tɛ ne ye i y'a faamuya se tɛ ne ye dabari tɛ ne ye ne kɔni ta y'a la dɔrɔn ni n ka mɔgɔ minɛna diyagoya n bɛ wuli ka intervention kɛ n se ye Isaïni min ye ka kɛ moto kɔnɔ n bɛ wuli ka taa n jigilamɔgɔw fɛ k'olu sɛgɛrɛ u ka ɲa ma ka fara n kan ka n ka mɔgɔ bɔ degun kɔnɔ. D'accord, mais n bɛ fɛ ka mun dɔn sisan est ce que solo ba yɛrɛ a bɛ nin kalama wa. solo ba tɛ nin kalama walayi solo ba tɛ nin si kalama. a tɛ nin si kalama ne yɛrɛ tun ko ne bɛ na musokɔrɔba yɛrɛ ka ɲɛfɔli k'a ɲɛna pour que a ka kuma e yɛrɛ ka kuma ka mɛn ko in kɔnɔ mais ko ma taa ko an bɛɛ bolo da sa wa a taara k'an bɛɛ bolo da parce que e ni ne ka kuma a bɛɛ kɛra nkalon ye mais ala de b'a dɔn ne kɔni bɛ se k'i seereya bi la hali lahara est ce que a fɔ parce que nin ko in gindo e ni ne ani solo ani denkɔrɔ yɛrɛ an de b'a dɔn ani ɲɔgɔn cɛ mais solo min fana bɛ solo ni denkɔrɔ cɛ solo de b'o dɔn dɛ mais e ni ne ni solo an bɛnna ko min kan ko in na solo b'a dɔn ni kuranɛ tɛ a b'a dɔn mais ni solo kɛra fitiri wale ni kuranɛ ne tɛ fitiri wale ne tɛ janfa ci i b'a dɔn mun ye n tɔɔrɔ nin ko in bɛɛ la. Parce que n y'o de fɔ denkɔrɔ bɛ siran fanga de ɲɛ kojugu quoi denkɔrɔ tɛ fanga de fɛ est ce que tu vois a y'a fɔ hali vidéo in kɔnɔna la k'ale ma sɔn ka taa biji la ale ma sɔn ka taa 13e la a y'a kɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ ale kun kan ka taa fɛn dɔ de signer pour que ka solo minɛ o tɛ dɛ a fɔra k'a ka taa de parce que u mago b'a yɛrɛ de la parce que plainte min bɛ yen nɔ ale yɛrɛ de kan ka taa mais a tɛ sɔn ka taa de commissaire 13e mɔgɔw taara denkɔrɔ ɲini a fɛ yen a bɛ siɲɛ bahirikaw bɔ a tɛ sɔn a b'a yɛrɛ dogo de est ce que tu vois mais problème ye mun ye sisan ne bɛ fɛ ka mun fɔ e yɛrɛ ɲɛna nin wagati in na sisan n y'o de fɔ n ko solo ko nin ye a nɔgɔyalen de ye quoi parce que plainte in ni an ye mun na don denkɔrɔ kan nin plainte in de tun bɛ se ka anw nimisi wasa parce que mɔgɔ ninnu n'olu tun minɛla maa min y'u ci u tun b'o tɔgɔ fɔ n'o ye denkɔrɔ ye denkɔrɔ b'a dɔn mɔgɔ ninnu kun tunnen don u ye delili bɛɛ kɛ ne y'a fɔ n k'aw kana sɔn delili ma bon sisan u ye solo sɔrɔ solo bɛna a ka plainte in retirer sisan o kɔni o ye diyagoya ye est ce que tu vois donc denkɔrɔ bɛ fiɲɛ bɔda dɔ sɔrɔ mais denkɔrɔ ma mun faamuya ne y'o de fɔ denkɔrɔ ɲɛna plus a bɛ stratégie dɔ kɛ ni Idriss Martinez Kunpo la plus ne fana bɔ stratégie wɛrɛ di don min na a taara a ka kuluni fila ninnu sigi ouverture média sanfɛ u taara nkalon da ne la ko ne terikɛ dɔ hali sini n bɛ ka terikɛ mun kɔnɔ ko mun taara ko a bɛ t'u escroquer o de y'a to ne ka essence yɛrɛ tɔ juguyara nin kɛlɛ in na mais a filɛ nin ye ka solo tali min kɛ bi n'a bolo ko solo parce que ale tun ka hamina ko bɛɛ ye solo de ye ko solo de bɛ ka information di ne ma n b'o fɔ maliyɛn den bɛɛ ɲɛna bi solo kɛra degun de ye ne bolo solo nafa kelen a ma deli ka se ne ma bilahi mɔgɔ i tɛ ɲuman kɛ ka nimisa dɛ wa n t'a fɔ ko nimisara parce que ne m'a kɛ solo kama ne y'a kɛ ala de kama n ko fantan dɔ bɛ ka tɔn ye mais solo ma foyi se ne ma ni degun tɛ solo bɛ ne wele n ka baara la e yɛrɛ bɛ ne wele n b'a f'i ye kuma dɔ n ko n tɛ se ka kun i fɛ sisan n ko n wele kɔfɛ solo mana ne wele diɲɛ don o don problème de bɛ yen n'a m'a fɔ n ye n bɛ 13e na n'a fɔ n ye k'a bɛ biji la kunun ta k'a bɛ kan 1 na solo nafa kun ye ne bolo o dɔrɔn de ka taa labɔ kaso la a banna donc nafa foyi kun tɛ solo la ne bolo donc solo kɛra ne bolo degun dɔrɔn de bon le fait ka taa i sigi denkɔrɔ fɛ yen ka taa nin fitiri waleya kɛ ne la denkɔrɔ bɛ ka nkalon tigɛ mun ye n tɔɔrɔ n'a bɛɛ ye o tɛ tɔw ye dɛ o ye kuma kelen dɔrɔn de denkɔrɔ ko k'ale de y'a bɔ biji mɔgɔw bolo aa cɛ o kelen ni o ye n tɔɔrɔ alors que e yɛrɛ taara 3000 di procureur dɔ ma ko pour que o ka weleli kɛ o ko an ma ko pour que ale ka weleli kɛ ko fɔ ko 3000 d'a ma ko crédit sɔngɔ a ma pas paga ɲɛnabɔ ne Idriss de ka mɔgɔ wele o tigilamɔgɔ k'a ka relation bila en jeu pour que an bɛ se ka solo labɔ cogo min na o tigi yɛrɛ bi o ta tɛ se ka ɲɛfɔ ne de cir'o ma e de ye ne ci o ma ne ka taa o ka solo di ne ma ka na mais n'o taara fɔ réseaux sociaux sanfɛ tuguni ko denkɔrɔ de ye wari ci ko ka solo bila o kɔni o ye dabaliba o fana kuma fɔra solo ye solo jɔlo la n y'o de ɲɛf'i ɲɛna n ko ala ka tiɲɛ dɛmɛ maa dɔw bɛ yen nɔ ala m'olu da kunnadiya kama quoi sinon ala tun ye solo da kunnadiya de kama maliyɛnw ko ne ma yan ko ka kɛti kɛ solo ye cɛ n ye cɛ min ka vocaliser sisan mun bɛ États-Unis n y'o de fɔ a ye n k'a k'a jɔ fɔlɔ a k'a patienter est ce que tu comprends n ko parce que nin ko in bɛ ka taa cogo min na an k'an jɔ ni ko banna tuma min na an bɛ kɛti kɛ solo ye bon imagine n'an tun taara kɛti kɛ solo ye k'o di solo ma mɔnɛ tun tɛ ne faga wa ayi est ce que mɔnɛ tun tɛ na ne faga wa n y'a fɔ ayi o kɔni tun tɛ kɛ o voilà mais i b'a dɔn ne yɛrɛ bɛna kumalankolonba dɔ f'i ɲɛna solo nana wulada in na mais o y'a sɔrɔ ne terikɛ bɛ ka ne wele ci dɔ la
ko n ka taa yɔrɔ dɔ yira a ka mɔgɔ dɔ la mais ne wulila parce que a nana ne sɔrɔ fɔ kulu sanfɛ donc an y'o kuma ninnu kɛ mais kuma ban beli ne terikɛ appel donna n kun ko n bɛ taa n ka ci la ka na mais n nana ci min sɔrɔ ɲɛ yan ko voilà ko Solo ko ne ka deli n ko ne bɛ deli ni mun ye n bɛ se k'i deli ni mun ye ne bɛ se k'i deli ni mun ye nin ko la tugun ne bɛ se ka mun fɛ e ka se ka da o la hali ne yɛrɛ min bɛ ka kuma fɛ bi la ne yɛrɛ fɛ e tɛ se ka da ne la ou bien non n bɛ k'o de ɲɛf'i ɲɛna sa en fait k'a fɔ se ka da parce que e tatɔ Solo tatɔ Denkɔrɔ fɛ a ma ne wele Solo de ye ne wele sufɛ k'a fɔ ne ɲɛna ko a tun bɛ ne ka yɔrɔ kan k'a bɛ na ne ka yɔrɔ la su 2 heures y'a sɔrɔ Solo ba bɛ ka ne wele ko Solo k'ale tɛ Solo yɔrɔ dɔn k'ale t'a dɔn a taara yɔrɔ min na n ko ne yɛrɛ fana bɛ k'a wele a tɛ ka téléphone ta mais a ko k'a bɛ ka na ne fɛ kɔni mais n'a sera n fɛ yan dɔrɔn n b'i wele donc su 2 heures sera o y'a sɔrɔ Solo ba bɛ ka ne wele fo ne sunɔgɔra k'an t'o la dugu jɛlen na sɔgɔmada n'an balila min na o ye nin ye n tɛ diɲɛ foyi kalama la bon k'a fɔ ko fo Solo somɔgɔ wɛrɛ b'a la parce que ni affaire nin na mɔgɔ min da donna la Solo somɔgɔ la o ye ne de ye ne de da donna la ne de b'a ko kalama Solo de ye kumaw fɔ ne ɲɛna ani Denkɔrɔ cɛ ne b'o bɛɛ kalama a tɛ se an k'o kuma bɛɛ fɔ i y'a faamu wa non ne y'o de fɔ sa n ko Solo nafa foyi tɛ Solo ka dɛmɛ yɛrɛ en fait ne ɲɛ t'a la Solo bɛ se ka ne dɛmɛ ni Denkɔrɔ ko kelen na cogo min na quoi mɔgɔ si tɛ nin ko la mɔgɔ si tɛ nin ko la k'i bɛ se ka nin kuma fɔ i mɔgɔ bɛ kuma tiɲɛ na ko nin tiɲɛ na aw mɔgɔ nin ko in na ni mɔgɔ b'a tiɲɛ na mɔgɔ min b'a ɲɛdɔn mɔgɔ si tɛ ka an lamɛn diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ min b'a ko ɲɛdɔn ka ne bɔ Solo ka nin problème Solo de parce que a daminɛ ka na a laban fɔ a laban na hali u ye nana Solo minɛli mun kɛ a ka baara yɔrɔ a bɛɛ kɛra ne sigilen ɲɛna tubabu nana nɔfɛ hali don min u y'a minɛ k'a ma ko dilan e de ye ko photo ci ne ma ne ka sɔrɔ ka ko kɛ vidéo ye k'a bila Facebook sanfɛ o bɛɛ kɛra photo ta k'a ci ma pour que i ka se ka da la k'a fɔ ko Denkɔrɔ ka porte donnen bɛ Solo ka yɔrɔ la o bɛɛ kɛra n'o taara yɛlɛma ka to kɛ nin kuma bɛɛ ye ko Solo yɛrɛ min yɛrɛ kɛra kabako ye a da ye ko Denkɔrɔ de ye wari sara pour que Solo ka se ka bɔ beji la Denkɔrɔ de ye wari sara pour que Solo ka se ka Yirimajɔ polisiw ka se ka Solo to yen Solo ye an bɛɛ kuma suru bilahi a y'a bɛɛ kuma suru ne bolo hali anw ka sigida n'o ye Yirimajɔ ye Solo ye Yirimajɔ ka bɛɛ kuma suru bilahi parce que a maloya bɛ ne la bi k'a fɔ ko Solo kɔrɔkɛ ye ne ye fɔlɔfɔlɔ ni tun ye ne ɲininka nin problème na dɔw tun bɛ ne ɲininka ko ne de ye Solo wala ne de Solo kɔrɔkɛ mais bi ne ɲininka ne b'aw ne kɔrɔkɛ n t'a dɔn oui parce que Solo tun kɛra fierté nationale de Mali la maa si tun tɛ Solo dɔn grâce à moi Solo malien bɛɛ ye Solo dɔn n'i y'a ye jama b'i intéressé Solo la bi c'est grâce à moi bɛɛ ye Solo dɔn nin ko la bɛɛ ye Solo dɔn nin ko la bon ne bolo anw tun ye jigiya sɔrɔ ni ko nana anw kun kan anw bɛ se ka kuma mɔgɔ min anw tun ye mɔgɔ sɔrɔ o tilala anw na bi ni mɔgɔ n'a ye mɔgɔ ja sisan o bɛ se ka sago k'aw na foyi t'a la parce que fɔyɔrɔ t'a la kuma fɔyɔrɔ t'a la ko kɛyɔrɔ t'a la Solo kunkanko a bɛ Solo hakili la k'a kunkanko bɛna dan nin ma wa mais ne kɔni bɛ kuma kelen fɔ Solo ni Denkɔrɔ Solo k'i jija ni Denkɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ o banna parce que Solo ye kuma dɔ fɔ a ka cɛ ɲɛna Jaramukɛ ɲɛna ko ale b'a dɔn Suro kumakɛyɔrɔ la ko ale b'a dɔn ale ni ne ka hadamadenya k'a da ye Suro ye bila a de da u y'a kuma fɔ ɲɛna ko Solo ko yanni kuma ka daminɛ fɔlɔ ko ale b'a dɔn pɛrɛ ne bɛ yɔrɔ min na ne dusu bɛ yɔrɔ min na k'ale b'a dɔn pɛrɛ ale ne ka hadamadenya da ye Suro o ye tiɲɛ ye dɛ a man nkalon tigɛ parce que Solo bɛ ne dɔn d'accord n balimakɛ kuma faamuyara Solo bɛ ne dɔn ne ye mɔgɔ qualité min a b'a dɔn ne t'i don nin kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ fo ka dugukolo min kɛ ne t'i don nin na n bɛ don nin kɔnɔ mun de kama n bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna ne bɛ samana nin fɛn fɛn kɔ kɛ n tɛ dɔrɔmɛ kelen kɔ a la n bɛ k'a kɛ dɔrɔn pour que ale Solo kun ka se ka lafiya n bɛna kuma dɔ de pour f'i ɲɛna que parce que ne kɔrɔmuso hinɛ bɛ ne la ne kɔrɔmuso hinɛ bɛ n na bilahi n bɛna kuma dɔ f'i ne ɲɛna kɔrɔmuso bɛ yɔrɔ min na ne de b'a dɔn a bɛ degun kɔnɔ ne de b'a degun dɔn ne de b'a bɛɛ dɔn e ka ne lamɛn mais nin bɛ faamu cogo di n ko n bɛna kuma dɔ f'i i ɲɛna bɛ taa nin kɛ nin ye mun ye i y'i jigiya jigi tuma min na ne tun bɛ se ka yala k'an bolo kɔrɔ jigi tuma min na diɲɛ fan bɛɛ fɛ mais ne bɛ don min na bi jigi tɛ ne la jigi tɛ n na jigi wɛrɛ tɛ n na n tɛ ka n da ka miiri jigi la yɛrɛ ka sababu kɛ Solo ka nin ko ye parce que diɲɛ ɲigulaw na bi quoi diɲɛ bɛɛ ɲigulaw na bi ne bɛna mun f'i ɲɛna i b'a kɛ cogo di n bɛna mun f'i ɲɛna fantan dɛmɛli a ma nɔgɔn i m'a faamuya o de la mɔgɔw b'a fɔ ko mɔgɔ tɛ se ka fantan dɛmɛ quoi n bɛna exemple ta i ye fantanw ka kɛlɛ i b'a kɛ k'a kɛ aw bɛ ka mɔgɔ min dénoncer k'o tigi man ɲi élection présidentielle bɛ taa se o tigi bɛ taa 200 d'u ma o bɛ tila ka taa voter o tigi la mɔgɔ kelen ye quoi est-ce que tu vois bon Solo ka dɛmɛli depuis don min na Solo nana ne ma depuis don min na Solo nana ne ma ko Denkɔrɔ ka mɔgɔw ko k'u bɛna Jakarta san ka d'ale ma ko ni ko ka wari d'ale ma ko ka marché d'ale ma ne y'a dɔn k'a fɔ ko petini kunkolo commencera ka ɲagami tu vois non mais Denkɔrɔ wari min d'a ma Jakarta o ye joli ye 250 an ka kɛ sa Jakarta ye 250 ye u ka hali 100 don a bolo bɛ miliyɔn 1 ne Idriss ni ne kun ye kɛti kɛ Solo ye
ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ dɛ an filɛ nin comme kɔni kɔnɔ ni ne kun ye kɛtigɛ Solo ye wallahi Solo kun ma wari sɔrɔ kun ye 5 millions de a bɛɛ ni Alahu Taala cɛ ni ne Idriss kun ye kɛtigɛ Solo parce que depuis là ne dan ne ma deli ka kɛtigɛ ne tun b'a fɔ maliyɛnw ye pour la première fois n bɛ fɛ ka kɛtigɛ ka Solo dɛmɛ parce que bi a mago bɛ dɛmɛ la Solo kun ma wari sɔrɔ o kun ye 5 millions de ma ko ne ma k'ale kun bɛ fɛ ko ka Solo ka yɔrɔ jɔ a ye a ka soudeur yɔrɔ ko k'a ci ko k'a jɔ k'a kɛ yɔrɔ ye ko k'a d'a ma ko pour que ko ka mɔnɛ bɔ Solo la tellement que Solo hinɛ ye adamadenw nka Ala ma dɔw da hɛrɛ kama Ala ma dɔw da taɲɛ kama mais Solo ko kɔni ne y'o de fɔ bi a ka duwawu kɛ a kana convoquer dɔrɔn quoi n'a convoquera billahi a bɛ taa bo kɛ palan na o kɔni ça c'est clair et net an bɛ e bila yan i y'a mɛn ok problème t'a la an kɔni ne ka foli b'i ye hali bi kana décourager diɲɛlatigɛ ko la quoi diɲɛlatigɛ ko don mɔgɔ t'i jɛ ka kɛ n'o de ɲɛf'i ɲɛna sa Denkɔrɔma foyi de faamuya sisan de kɛlɛ tɔ yɛrɛ bɛna avancer sisan de kɛlɛ tɔ bɛna avancer yɛrɛ yɛrɛ parce que groupe ko in de bɛ ka Denkɔrɔ yɛrɛ nin tɔɔrɔ bon a k'a bila a kunna n bɛn'o bonya d'a ma su in na Denkɔrɔ n b'a dɔn i bɛ nin direct in kɔnɔla la ne ka groupe in a tɔ ye je pense mɔgɔ 2 dɔrɔn mɔgɔ ou bien mɔgɔ 3 de ye sisan a bɛɛ ka wari sara la e b'a dɔn u ka wari sara la n'o de f'i ye Ala kuma ko tɛ wari in bɛɛ bɛ sara a bɛ sara cogo min na ne mago t'o la dɛ mais a bɛ sara wa Denkɔrɔ n b'a f'i ɲɛna i bonya b'a la semaine wɛrɛ groupe kura wɛrɛ bɛna créer tuguni n bɛna insomnie wɛrɛ bila i la tuguni semaine wɛrɛ groupe kura o bɛna créer o groupe tɛ kɛ mɔgɔ 10 ye dɛ o groupe bɛna kɛ free de comme aw bɛ k'a fɔ de ko aw bɛna ne ka mɔgɔw san u ka bɔ ni ne ka vocal ye an b'a groupe kɛ free de bɛɛ bɛ don maliyɛn bɛɛ bɛ don voilà donc n bɛna mun da e kan o kɔfɛ wallahi billahi du tɛ ye Denkɔrɔ n bɛna mun da e kan yɔrɔ i fasara k'i fin i dɛsɛra produit mun bɛɛ la sisan yɔrɔ i ma fasa k'i kɛ i b'a fɔ ko fɛn wɛrɛ ya mais n bɛna insomnie bila i la nin kɔfɛ i bɛna dɔn k'a fɔ ko ja ko Solo kun tɛ foyi ye Idriss ka ko la ne ko ma dala ni Solo ne yɛrɛ ma ne ko n ko i bɛ taa sɔrɔ n ka man kɛnɛ parce que i b'a dɔn a ye kuma min fɔ ne y'a wele n ka so min kan a ye nkalon dɔw tigɛ ne yɛrɛ y'o nkalon dɔw kɛ o bɛɛ kɛra nkalon ye parce que a ko ne y'a kɔrɔ min kɛ k'a fɔ n ko mun de y'a bila la ko ne tun t'a ɲɛdɔn parce que k'u tun ye nɛgɛ k'ale la n ko jɔn ni jɔn tun bɛ yen a ye Jaramakɛ tɔgɔ fɔ ko tun bɛ yen n ko Jaramakɛ ka numéro bɔ ka di a y'a bɔ ka di n y'a wele o kuma ma kɛ tiɲɛ ye bon ko Jaramakɛ ko k'ale ko Solo ma ko Solo an k'i filmer an k'i filmer ko Solo ko k'a filmer diɲɛ k'a ye mɔgɔ bɛ se ka ni mɔgɔ sugu dɛmɛ non mɔgɔ tɛ se ka ni mɔgɔ sugu dɛmɛ mais nin bɛɛ b'a la sa n'o de fɔ parce que mun na ni émission sigi a kan mun na ni émission sigi a kan mun na ni émission sigi a kan c'est pour que maliyɛnw k'a dɔn Denkɔrɔ ko finma Denkɔrɔ ni Solo ka ko finma a n'a jɛma ne t'i wele a la bele a kuma tɛ fɔ ne ɲɛna fo ka dugukolo meleke bele Solo yɛrɛ tɛ kariya ka ne ɲininka a la tugun a mana fɔ ka minɛ kɛ k'a bila a kunna k'a fɔ ko a bɛna kuma fɔ ne ko de bɛna don ne ni hakili cɛ o kuma a ko to yen komi a y'a ɲɛna ta ne ni Denkɔrɔ a ka balimaya ani Denkɔrɔ la kaban a ye Denkɔrɔ sa ani Denkɔrɔ ka to u ka ko la donc ne fana bɛ tɛmɛ ni n ka sira ye a banna parce que kabini Ala ne dan ne ma deli ka wele poliso la kabini n wolola n ma deli ka jɔ poliso la mais Solo b'a dɔn kun min na ne bɛ to ka taa poliso la kun min na Solo yɛrɛ b'o dɔn o ma fɔlɔ Solo la dɛ o ma fɔlɔ Solo la a tɛ se an ko kuma bɛ fɔ en tout cas ne kɔni bɛna mun fɔ ne bɛna mun fɔ ni 2005 fɔ sisan ne bɛ poliso la taga ni fɛnw na ne lamɛn a bɛɛ wali kunko ye mɔgɔ kunko tɛ ne lamɛn n bɛna mun fɔ Solo ɲɛna nin wagati in na ani Denkɔrɔ ni Denkɔrɔ ye Solo récupérer k'a bolo ko information dɔ de bɛ yen ko Solo bɛna se ka mun d'a ma ne kan n bɛna fɔ Solo ɲɛna n'a sɔrɔ ko information dɔ bɛ yen ou bien k'an ne échange dɔ kɛ Denkɔrɔ kan ko pour que an ka bɛnbɛn bɛɛ kɛ Denkɔrɔ kan n'a ma information vocale di Denkɔrɔ ma man ta yafa ye mais n bɛna mun fɛnɛ fɔ n'a taara nkalon de ta k'a b'o da ne Idriss Martinez Konipo la mun tɛ tiɲɛ ye sans prévu ko ka t'o fɔ dɔrɔn ko pour que ka Denkɔrɔ kulokɔrɔ kuma duman fɔ a ye ne bɛ nin layidu ta maliyɛn kelenw ɲɛna yan nɔ ne yɛrɛ Idriss de bɛ Solo datugu a bɛɛ ni Mahamadu cɛ n fana b'o layidu ta maliyɛnw ɲɛna n'a sɔrɔ ko an ye bɛnbɛn kɛ n'a vocal b'a bolo ou bien a kumakan b'a bolo ou bien ko ne delila k'a fɔ a ma ko nin fɔ n ye Denkɔrɔ kan tan a k'a bɛɛ di Denkɔrɔ ma mais n'a taara k'a bɛ taa nkalon de ta ka da ne kan ko pour faire plaisir à Denkɔrɔ ka nkalon de tigɛ ko Idriss y'a fɔ tan Idriss kun ye n bila nin na tan a bɛ tan wallahi parce que i b'a dɔn Denkɔrɔ ninnu ka mɔgɔw fɛn fɛn bɛ yen u b'a bɛɛ de ta hali Solo a yɛrɛ don fɔlɔ min na a ko ko Denkɔrɔ y'ale wele ko ka taa fɛ yen ale Solo kelen de ko ne ma k'a tɛ taa ko parce que k'a bɛ taa sisan ko Denkɔrɔ bɛ taa filmer ko k'a yira diɲɛ na ko wayi ko Solo nana an fɛ yen nɔ ko o maloya b'ale la a y'i kale ne k'a tɛ ne janfa jani diɲɛ wuli cɛ mais a ma bali ne la quoi est-ce que tu vois je comprends mais n bɛ mun fɔ a ye dɔrɔn ani Denkɔrɔ u k'u ka kow kɛ parce que ale nafa foyi tɛ ne ma n y'o de fɔ ni tɔɔrɔ tɛ parce qu'il m'a mis que dans des problèmes il m'a mis que ka service demander mɔgɔw fɛ ne yɛrɛ service demande man ne mais j'ai demandé trop de service Solo ka ko la i m'a faamuya mais n bolo j'ai fait pour une bonne cause n tɛ nimisa quoi parce que ni nimisara i b'i baraji tiɲɛ n y'o de fɔ aw ye Ala b'i bɔ ko dɔw la i yɛrɛ sigilen tɛ ni mun ye i ye mɔgɔ dɛmɛ mun kɛ olu dɔw de don quoi mais aw b'a fɔ Solo ɲɛna ko ne Idriss Martinez Konipo ko ne mankan don n b'a dɔn a yɛrɛ bɛ kɛlɛ kɔnɔ nin wagati in na ko ne ko ani ce ko ani baraji ko Ala k'a sara n'a ŋaniya ye n bɛ da o dɔrɔn ma ok donc grand frère k'an bɛn kɔni tɛ ne bolo bilen parce que
min ye ne bolo ne bɛ bila k'a fɔ ko ne k'i deli fɛn fɛn ne tɛ se k'o si kɛ tugun mais ne kɔni ne b'i fo Ala t'i sara. Ah ok donc an bɛn. Awa. Alors n bɛna mɔgɔ damadɔni ka vocal jouer aw bɛ hakɛ to n'aw ka permission ye mun ninnu n'u ye n wele Solo ka ko kɔfɛ a ballu la quoi surtout la team Martinez mɔgɔ caman bɛ a ballu la n y'o de fɔ n tɛ se ka bɛɛ répond kelen kelen an ka mɔgɔ kelen kelenninw lamɛn fɔlɔ janni an ka don vidéo in décortiquer la. Idrisu salam alaikum saba so Idrisu tiɲɛ yɛrɛ la i ka baara a ye nɔ bɔ mais halisa i farigana faga tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni ne b'i lamɛn i ye baara min kɛ mais Solo fila ye baara min kɛ tiɲɛ yɛrɛ la Idrisu a ye ne jigi lamisɛnya kun dɛ wallahi ne jigi lamisɛnya mais i jigi kana tigɛ quoi tiɲɛ yɛrɛ la Solo a y'i tara ye i yɛrɛ ɲuman dɛnkɔrɔya san koyi a ye Solo san de pep mais a bɛ nimisani bɛ kɔfɛ. Idris Martinez, salam alaikum. Bon, ni fɛnɛ mɔgɔ wɛrɛ ye n bɛna mɔgɔw ka témoignage damadɔni de jouer quoi pour que aw k'a dɔn ko depuis dugu jɛra ne Idriss n y'a fɔ ye n ko 318 appels n y'o sɛbɛn tuma min na ani sisan cɛ a ka ca ni 1000 appels ni 1000 messages an ka nin fɛnɛ lamɛn. Ni sɔgɔma somɔgɔw n tora de aw b'a kan ani baara anw bɛ ka video suit a mɛnna vraiment i bɛ cɛsiri i bɛ faso baara la i bɛ tiɲɛ fɔ mais cɛnni yɛrɛ la ne kɔni ne ya video dɔ sɔrɔ vraiment o ye ne dawaliya ban o ye ne jigi tigɛ ne yɛrɛ n sigilen n ka salon kɔnɔ n ye n kunkolo kɛ ka kogo gosi quoi ça fait maliyɛnya kɛra n bolo maloya ko ye quoi maliyɛnya kɛra anw bolo maloya ko de ye quoi maliyɛnw bilama bɛ ko dɔ kɛ c'est à dire e yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka est ce que ninnu ye maliyɛnw ye ne wallahi billahi ne ya video dɔ sɔrɔ a tora dɔɔni n kun bɛna ɲɛji bɔ mais i sigilen n ka salon kɔnɔ futayi la n ye n kunkolo fili yɔrɔ min na dɔrɔn a taara kɛ ka kɔgɔ dɔ gosi quoi wallahi billahi n ye video lajɛ fo siɲɛ 3 ɲɔgɔn na i kun bɛ ka Solo min dɛmɛ ne b'a dɔn nin wagati y'a sɔrɔ i y'a video sɔrɔ ka ban quoi n b'a dɔn nin wagati y'a sɔrɔ i y'a video sɔrɔ ka ban hali ni mɔgɔ ma ci ma i b'a sɔrɔ i y'a ye Facebook sanfɛ i kun bɛ ka Solo min dɛmɛ Solo de taara Denkɔrɔ fɛ a taara pardon demander Denkɔrɔ fɛ vraiment video na kɛra maloya ko ye ne b'a ɲini fɛ de i k'i sen bɔ ninnu ko sugu na maliyɛn tɛ dɛmɛni fɛ koyi mɔgɔ o mɔgɔ bɛ hinɛ maliyɛn na ko i bɛ maliyɛn ka hakɛ ɲini k'a d'a ma maliyɛn t'o fɛ bɛ min f'i ye o y'o dɛ maliyɛn tɛ hadamaden dɛ lafiya di yɛrɛ ma quoi i ka bara i baraji b'a nɔ na quoi nin ye fisiriwaleya dan de ye quoi hadamaden yɛrɛ ni maloya t'i la quoi bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔninfin ni maloya t'i la i bɛ se ko bɛɛ lajɛlen ma wallahi i y'i cɛsiri yɛrɛ Denkɔrɔ kelen ne yɛrɛ kun bɛna don wallahi billahi Idriss ne yɛrɛ kun bɛna n ka wari bila ka taa Denkɔrɔ fɛ yen wallahi mais depuis ne bɛ kɛ e suis ne yɛrɛ y'a fɛɛrɛ minɛ k'an jɔ quoi bɛɛ ni Ala cɛ mais Ala ka tiɲɛ dɛmɛ quoi voilà Denkɔrɔ yɛrɛ y'a confirmer ko an ye tɔɔrɔ min don ale kun k'a ka client bɛɛ bɛ ka boli aw y'a mɛn nin fɛnɛ grâce à moi a ma taa Denkɔrɔ fɛ yen nɔ an ka mɔgɔ wɛrɛ ka témoignage lamɛn tuguni. Idriss, en ce moment, en fait, moi je suis un de tes fans, vraiment je regarde toutes tes vidéos, voilà, surtout à ce moment-là, par rapport à la vidéo de M. Denkɔrɔ, voilà. Mec, la famille fait une vidéo de Solo avec Denkɔrɔ fait. Idriss a une Nico Becker, je sais pas quoi, ça dit malien, mon frère, malien, il a combattu, mais malien. Après tous les témoignages que Solo a fait auprès de toi, et grâce à toi, Solo a été sauvé, et grâce à toi, Solo a payé les résultats. Mais au lieu de ce qu'il a fait, j'ai vraiment. Bon, ça m'a dépassé quoi. Non, Malien, mon frère. Vraiment, un mec qui est encouragé. Et qui a encouragé, vraiment. Ah! Il est remis là, et m'a Solo n'a fait. Solo le e wele ka do contact le inche ka wuri ka mo fofo e mo kote e bi tasi de goro kortu ko bi na do fo ko to fi ko lama non Idriss me yorom na bi c'est tu sais quand on a colère donc quoi je te soutiens mais vraiment ka a d'abord qui que mo langole ka d'abord qui ka imagine
cɛ bɛ fɛ k'olu kɛ quoi mais dangaba kɔ a tɛ maliyɛn si kɔ mais non Idrissa ye ɲini wa e yɛrɛ ma Idrissa ɲini ya ale le ye ɲini i m'a ɲini o ale vidéo la a yɛrɛ y'a fɔ ko ne ni Ala cɛ ne ni de pala kan dama de ka Idrissa ye daga de bɛ taa sigi kɔrɔ fɛ ko non bon a ka ɲi non. D'accord, a kaɲi balimakɛ vraiment a kaɲi i dusu bɛ ka commencer ka bɔ an ka dan o yɔrɔ niveau ma. Alors Maliens, je pense que aw bɔra sisan aw ye faamuyali sɔrɔ ko la ne ni Solo yɛrɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na mun y'an se ɲɔgɔn ma n tun b'a dɛmɛ kun min na nin grand frère kelen ni ne nana se ne ma est-ce que tu comprends ni ne nana se ne ma pour que grand frère ni ne nana se ne ma pour que n bɛ se k'u dɛmɛ Solo minɛla biji la wagati min na nin grand frère a tagara fo Kati ka taa wari di magistrat dɔ ma ko pour que o ka intervention kɛ Solo ka bila magistrat ko pour que ale ka weleli kɛ ko ka Solo ka affaire fɛngɛ ko fo ka crédit de k'ale kun crédit sɔngɔ 3000 bɛɛ b'a dɔn hali crédit 400 n'a bɛ se k'o appel kɛ mais 3000 de minɛla grand frère in na pour que ka se ka appel kɛ nka pas pagama kɛ ne Idriss ne de ye n ka relation bila en jeu pour que ka se k'a labɔ mais ni Denkɔrɔ ko k'ale de ye plainte retiré ko pour que Solo ka bɔ Solo yɛrɛ ye o unhun laminɛ Maliens kuma tɛ ne da nka ne b'a fɔ dɔrɔn n ko a barika voilà donc n bɛna essayer sisan ka imagine yira mɔgɔ minnu m'a ye quoi parce que mɔgɔ caman bɛ yen nɔ je pense que olu ma imagine ye caman fana ko ko u ma se ka da la non a ye da la problème foyi t'a la n bɛna yira u la san a bɛ une seconde dɔrɔn di yan n b'a ɲini sisan voilà. Ok. Diema ne Denkɔrɔ bɛ min fɔ ne ye halala de ye wallahi n bɛ ka kuma min fɔ n bɛ ka halala kuma de fɔ fɛn min fɛnɛ bolo nin n bɛ n kale nin kan ka tila ka n kale aw tala ka kuranɛ ma Ala min ye kuranɛ da ni cɛ nin ko Ala min ye kuranɛ da ne bɛ ka kuma min fɔ aw ye su na n'aw dalen bɛ Ala ko la k'aw dalen bɛ kuranɛ la n bɛ ka kuma min fɔ aw ye su na jagoya kuma tɛ fɛn dɔ de bɛ yen diɲɛma bɛ bɔ a kalama fɛn dɔ de bɛ yen anw yɛrɛ b'a sabatiya diɲɛ fɛ o ye fɛn jumɛn de ye ni ne ye Solo ye n'o ye Basabake ni ne ye Solo ye n'o ye Basabake Maliens, ne terikɛ n'o ye même dans la communication, il n'y a pas que la communication verbale. Il y a ce qu'on appelle aussi la communication non verbale. Est-ce que vous comprenez? Aw bɛ Solo ɲɛda lajɛ, aw b'a ka expression lajɛ, aw b'a dɔn k'a fɔ ko Solo yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na a t'a yɛrɛ ma. Aw b'a dɔn k'a fɔ ko Solo sigilen filɛ nin ye cogo min na tantɔ a maloyalen don. Aw b'a dɔn k'a fɔ ko Solo sigilen filɛ nin ye yɔrɔ min na a kun masurulen don parce que a yɛrɛ b'a dɔn diɲɛlamɔgɔw bɛna mun fɔ a ma. Mais aw bɛ Solo lajɛ dɔrɔn a y'a lajɛ, regardez, a y'a ka position dɔrɔn lajɛ. Il a les regards baissés. Oui, maloya di. Est-ce que vous comprenez? An ka taga. Boubacar Sise o dɔgɔnin terikɛ de don an bɛɛ dɔgɔnin de don wallahi ni Ala cɛ ne ni Ala tala ka kuranɛ cɛ ne Denkɔrɔ ne ma Solo kɛ wallahi ma Solo kɛ ni Solo fɛnɛ dalen bɛ Ala ko la k'a dalen bɛ kuranɛ la ko kuranɛ ye tiɲɛ ye Solo de wulila bi a ye faamaw de ta ko ka na n deli k'a b'a dɔn tiɲɛ na ko fili y'a sɔrɔ. Voilà, Maliens, Solo de faama. Maliens, depuis yen aw b'a dɔn fɔlɔ ko nkalon bɛ ko la. A ko Solo de wulila ko ka faamaw ta ko ka na ale deli. A y'aw tulo dayɛlɛ ka ɲɛ dɛ n ko ni Idriss Konipo m'a walawala y'aw tɛ se k'a faamu. D'abord, Solo est qui? Solo a quoi comme relation pour que ka taa faamaw ta k'olu d'a yɛrɛ kan ka na Denkɔrɔ de deli. Ne bolo Mali la n'i bɛ taa mɔgɔ deli i bɛ wuli i bɛ taga se an ka karamɔgɔlamɔgɔw de ma i bɛ taa se an ka alimamiw de ma i bɛ taa se an ka dugumaabaw de ma k'olu da i kan pour que ka na mɔgɔ deli mais ka taa sɔrdasiw ta ka na ni sɔrdasiw ye Denkɔrɔ fɛ yen ko ka na Denkɔrɔ deli i b'a ye depuis yen ko kuma in tɛ tiɲɛ ye ko min ye tiɲɛ ye c'est que Denkɔrɔ de ye plainte déposé tuguni Solo kan kan un na comme n y'a fɔ aw ye cogo min na n y'a vocaliser aw y'a lamɛn Solo bɛ ka ne wele k'a fɔ ne ɲɛna k'u taara n'ale ye tuguni ko kan un na est-ce que vous comprenez donc maintenant pour que o ka fɛngɛ sisan et puis proposition kɛra Solo ye ni moto ko b'o la ni marché ko b'o la ani fɛnw Solo nana o de la sisan sɔrɔdasi ninnu de tun kan ka taa ni Solo ye ka taa Solo bila kan un kɔnɔla la yen nɔ mais comme Solo ma da ne la tuguni a dara Denkɔrɔ de la donc a n'o sɔrɔdasi ninnu olu ye filɛ nin ye ni sɔrɔdasi ninnu moi je ne pense même pas que k'a fɔ ninnu tun bɛ service la parce que u ma sɔn k'u ɲɛda bɔ u y'u sen de bɔ
ne ma se ka mun faamuya Mali kɔnɔ dans un état sérieux comment se fait-il que an ka tenni tigilamɔgɔw n'an ka mɔgɔw bɛ ka sa nɔrɔ la kɛlɛkɛyɔrɔ la ninnu tɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la ninnu de bɛ wuli ka tugu dɔ kɔ ko kana dɔ deli aw ni Ala cɛ nin bɛ don hakili fɛ wa n y'o de fɔ Denkɔrɔ ɲɛna n ko n'a bɛ communication kɛ a ka to k'a miiri ko Idriss bɛ Facebook sanfɛ pour que ka to k'a walawala hakili fitininw k'a faamu sɔrɔdasiw polisiw tɛ dɛ ni polisiw kun bɛ se k'a faamu mais sɔrɔdasiw ninnu ye gardiw de ka gardiw ta kelen tɛ fila tɛ saba tɛ gardi min bɛ bɔ nin vidéo la a bɛ 4 bɔ Solo bɛ se ka gardi 4 la déplacer ko kana Denkɔrɔ deli a b'o wari bɔ min et puis pourquoi ale bɛ taa gardiw de nɔfɛ n'o relation bɛ Solo la ka taa gardiw wele Solo bɛ na se ne ma a ye gardi ninnu dɛ u bɛna kuma fɔ sisan voilà. Aw ɲɛ bɛ gardiw la Solo de ye faamaw ta ko kana deli kɛ k'ale Solo yɛrɛ ka ale Solo yɛrɛ cɛ la k'a nimisa Solo yɛrɛ cɛ la k'a nimisa b'a sabati diɲɛ fɛ an ka lasegin o ye fɛn jumɛn de ye ni de ye Solo ye n'o ye Basabaki a ye Solo ɲɛda ni de ye Solo ye n'o ye Basabaki ne terikɛ n'o ye Bukari Sise o dɔgɔnin terikɛ de don an bɛɛ dɔgɔnin de don wallahi ni Ala cɛ ne ni Ala tala ka kuranɛ cɛ ne Denkɔrɔ ne ma Solo kɛ wallahi ma Solo kɛ ni Solo fɛnɛ dalen bɛ Ala ko la k'a dalen bɛ kuranɛ la ko kuranɛ ye tiɲɛ ye Solo de wulila bi a ye faamaw de ta ko kana n deli k'a b'a dɔn tiɲɛ na ko fili y'a sɔrɔ Solo de faamaw ta k'u kana n deli i bɛ se ka ninnu fɛnɛ sen bɔ u k'a dɔn ko tiɲɛ na parce que farafin ka kuma don voilà Solo de faamaw ta. Voilà, là on a compté 3 militaires. On a militaire ça va de compter. Militaire kelen sigilen do, militaire fila jɔlen do. Donc ne ma se ka Solo bɛ se ka militaire saba la déplacer togo di ka taa n'olu ye Denkɔrɔ fɛ yen nɔ. Cɛ aw yɛrɛ k'aw sigi dɔrɔn k'aw hakili la travailler dɔɔni sa. A b'o bɔ min? Ne ye mun fɔ aw ɲɛna Maliyɛnw. Solo déjà il voulait négocier avec Denkɔrɔ parce que depuis moto ko fɔra Solo dabali ninnu fɛn ninnu banna. Donc maintenant Denkɔrɔ dun fɛnɛ b'a dɔn tant que plainte an ye mun la don a ka tribunal la n'o taara comme 13e la k'o baara ban ale ka mɔgɔ ninnu u tɛna se k'u yɛrɛ lafiya parce que n'u yera dɔrɔn u bɛ minɛ pour que k'o plainte retirer Denkɔrɔ fɛnɛ taara plainte wɛrɛ don tuguni Solo kan kan 1 na parce que ne delila ka nin fɔ aw ye n'u bɛ bɔ n'a ye BJ la u bɛ taa n'a ye 13e la u bɛ bɔ n'a ye u bɛ taa n'a ye 7e la u bɛ bɔ n'a ye u bɛ taa n'a ye kan 1 na parce que n'u taara yɔrɔ yɔrɔ ni ne y'o baari u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ de donc maintenant u taara kan 1 na donc kan 1 mɔgɔw n t'a dɔn vraiment n tɛna se ka bisigili kɛ dɛ parce que ninnu kɔni je ne sais même pas s'ils sont des services parce que u ɲɛda ma se ka bɔ mais ma se ka mun faamuya comment an ka teninatigiw bɛ se ka wuli mɔgɔ fila ka kɛlɛ la ko ka tenitigiw ta ko k'olu da i kan ko ka t'o kɛlɛ banna ma deli k'a mɛn ma deli k'a ye ni nin tɛ mɛ an ka taa. Solo yɛrɛ cɛ la k'a nimisa a ka kɛwalew la i m'a fɔ ten a ye Solo mun tɛ dɛ a ko awɔ. Voilà yan sisan i b'a dɔn ko Denkɔrɔ bɛ ka kuma don Solo da kɔnɔ parce que a ko a kɛlen ka kuma fɔ Solo ko a ko tɛ dɛ i b'a ɲɛfɔ de donc i b'a ye k'a fɔ ko Solo yɛrɛ sigilen bɛ sisan hali ni Denkɔrɔ ko k'ale ye kɔnɔ da Solo la Solo b'a fɔ ko awɔ ko tiɲɛ don k'o kɛra an ka jɛ an k'a lamɛn. Ne tɛ Ala ne tɛ kira ye ne tɛ Ala ye ne t'a kira Solo n bɛna fɛn dɔ f'i ye ɲɛnamaya ko ka gɛlɛn dɛ i bɛ ka boisson min min n'a y'a sɔrɔ ne de ko k'i ka na n ka so boisson min bɛ k'a min a ka n'i to yen n'a y'a sɔrɔ ne de y'i wajibiya k'i ka na n ka so k'i kana yafa deli fɛ i bɛ ka boisson min min boisson in ka n'i to yen n bɛ fɛ k'a ɲini fɛ n'a y'a sɔrɔ fɛnɛ i jagoyara ka na i k'a fɔ. ne ma wajibi la ne yɛrɛ de wulila yɛrɛ de i yɛrɛ wuli yɛrɛ ka na i kelen mana dɛ i ni mɔgɔ joli nana ni mɔgɔ 3 de nana masugu jumɛn ko kama ni surasiw de nana c'est à dire diɲɛ mɔgɔ ka bɔ a kalama kuma caman fɔra nin ko in na kuma caman mɛnna nin ko in na ne ka kuma étape par étape ne fɛnɛ bɛ ka bina boisson in min a ka ye tellement que Denkɔrɔ binna Idriss bolo tellement que n ye Denkɔrɔ bunte Maliyɛn aw m'a faamuya o Denkɔrɔ bɛ publicité de la tantôt nka aw tɛ se k'a yɔrɔ ye quoi Denkɔrɔ est en train de faire de la publicité de cette boisson là bon o jeton bɛɛ de bɛ don a kun pour que a bɛ se ka ne ka client ka wari sara mais Denkɔrɔ e ma foyi y'a la fɔlɔ. fɛn min bɛ ne ni Solo cɛ o de ye balimaya ye o de ye balimaya ye ni n ko balimaya jumɛn bɛ n n'a cɛ ne yɛrɛ sigiɲɔgɔn ni n terikɛ ni n baden Bukari Sise o ka dɔgɔninya de bɛ s'a ma Solo bɛ tugu ne Denkɔrɔ kɔ don min Solo de ko Bukari ma an b'a fɔ ten wa a ka d'u ye ne bɛ bɔ o ka gɛrɛ n na Bukari Sise y'a fɔ n ye n ko Bukari est ce que i dalen b'u la wa n ko parce que mɔgɔ ma ɲi k'ale yɛrɛ dɔgɔninw don k'u tɛ se ka foyi kɛ an wulila ɲɔgɔn fɛ n'an bɛ bɔ ka taa arajo la Solo bɛ tugu an kɔ a ye filimeliw daminɛ ne yɛrɛ telefoniw bɛɛ san ka d'a ma a ma kɛ ne yɛrɛ telefoniw bɛɛ san ka d'a ma mais ne bɛ mun fɔ
diɲɛba ye maninfin de man ɲi ne tɛ sɔrɔ accusé ne tɛ sɔrɔ accusé parce que comme i bɛ ko in dugu ma a ka girin sɔrɔ yɛrɛ ma diɲɛba de bɛ fɛ k'i yɛrɛ service sɔrɔ ka jɛ la walahi ne b'a dɔn sɔrɔ bɛ kɔ min kunna a t'a mɔ k'a dɔn ko in ka girin sɔrɔ ma ko in a ka girin sɔrɔ ma sɔrɔ ye sudelikɛla de ye a yɛrɛ n'a ka sudelikɛ minɛnw de filɛ nin ye sɔrɔ ye n'a ka sudelikɛ minɛnw filɛ ko daminɛna cogo min fɔlɔ la u nana sɔrɔ yɛrɛ nɛgɛ fɔlɔ ko aw bɛ nin bɛɛ la dɛkɔrɔ nɔfɛ a bɛ ka mobiliw san ka di mɔgɔw ma a bɛ ka moto san ka di mɔgɔw ma a bɛ ka fɛnw san ka di mɔgɔw ma ko aw yɛrɛ ta ye min ye a ma kɛ ten yan. voilà maliɲɛw a ye kuma dɔ fɔ sisan ko solo bɛ ko mɔgɔw y'a nɛgɛn ko solo ninnu b'ale kɔ ko denkɔrɔ bɛ ka mobili san ka di mɔgɔw ma a bɛ ka moto san ka di mɔgɔw ma ko olu yɛrɛ ta ye mun ye maliɲɛw ni denkɔrɔ bɛ se ka wari multiplier aw yɛrɛ k'aw hakili jagabɔ dɔrɔn o bɛ se ka kɛ cogo di e ye sebelamɔgɔ de e suman bɛ yɔrɔ jan mɔgɔw sɔrɔ minnu bɛ tirikitɔ e tɛ ka fɛn ɲɛ olu ye an ka taa. aw ye ko aw yɛrɛ b'a nɔfɛ a bɛ ka ko kɛ maaw ye a ye min kɛ aw ye sɔrɔ dimina o la a bɔra a ye video dɔ kɛ video min n'a bɛ kuma ne yɛrɛ kan fɔlɔ o don kama Marankuru y'a wele ka sɛbɛn ka nin min kɛ i bɛ taa kaso la maa caman y'a wele a nana ne yɛrɛ fɛ a nana kun ɲɛfɔ n ko sɔrɔ ne bɛ se ka mobili san ka d'i ma n bɛ se ka moto san ka d'i ma n yɛrɛ kun ko bɛna moto san ka d'a ma a ma kɛ. a y'a mɛn ko n yɛrɛ kun ko n bɛna moto san ka d'a ma a ma kɛ walahi n k'u ye cɛ nɛgɛ ni moto de nka solo n'o de f'i ɲɛna e ma foyi faamu bi tu es à la merci de Denkoro wallahi n'a ye Denkoro jali sɔrɔ a t'i datugu. o fana kɔfɛ ɲɛ b'a la fɛn min ni sɔrɔ cɛ maaw k'a dɔn ne ye wari de di sɔrɔ ma k'an ka so porte dilan parce que porte dilan de don sudelikɛla de don ne ye n ka wari de d'a ma k'an ka porte dilan sɔrɔ ye defi kɛ ka na n ye wari bɛɛ sara wa n m'a bɛɛ sara. i ye wari bɛɛ sara. i ka dɔrɔmɛ tɛ ne la. Maliɲɛw a ye yan yɔrɔ lamɛn ka ɲɛ dɛ parce que yan de u ye solo piéger nin de ye kunfin fana ka problème ye a ye solo piéger yan solo tɛ se ka wuli ka bɔ piège min kɔnɔna la janni diɲɛ wuli cɛ parce que là il a montré par A plus B diɲɛmaw la ko ale ka wari de bɛ solo la solo même a confirmé que wari dira a ma mais a ma kon dilan o bɛn'o yɔrɔ de mɛn sisan k'a ye kon partie dɔ dilan mais a ma dɔ wɛrɛ dilan donc ce qui veut dire que ni Denkoro ye plainte déposé solo kan bi janni diɲɛ wuli cɛ a tɛ se k'i yɛrɛ bɔ donc an k'a lamɛn. ala kama ni kuranɛ bonya kama kana fɔ k'i nana deli kɛ k'i bɛ maloya est ce que n y'a bɛɛ sara wa n m'a bɛɛ sara. ne ka porte kuma t'i ye a fɔra wari bɛɛ dira ne ma voilà an ye porte ko kuma kɔni fɔ. voilà ok d'accord o kɔfɛ fɛn dɔ k'a fɔ solo bɛ ne nɔfɛ u nana mun de kɛ u ye solo pɔnpe de ko solo ka ne ka client kunna tiɲɛ parce que client caman ye solo ye ne nɔfɛ. Kisolo y'a fɔ kilan dɔ ye ko ne dɔgɔnin don caman ye ɲininka ko n dɔgɔnin don aw bɛ mun nɔfɛ. alors maliɲɛw n bɛna kuma dɔ fɔ aw ɲɛna nin yɔrɔ in na sisan a ko solo ninnu kama k'u y'ale ka client caman kunna tiɲɛ aw bɛ client kɔrɔ dɔn a maliɲɛw client kɔrɔ ye de mɔgɔ min bɛna wari ladon i kun o de y'i ka client ye mais ne ma mun faamuya Denkoro de bɛ wari di mɔgɔw ma pourquoi ale mago bɛ clientw na ne bolo le terme client n'est pas approprié Denkoro ka baara in na parce que Denkoro ko k'ale bɛ ka ɲɛ mɔgɔw ma di. i bɛ na ni wari dɔ ye ne b'a multiplier k'a d'i ma donc o hukumu kɔnɔna la ne t'a dɔn e bɛ se k'o tigilamɔgɔ wele cogo min na ko client bon an k'a kɛ sisan e ko e bɛna ɲɛ ne Idriss ma an k'a kɛ bi alhamdulilayi n bɛ ka bazin don grâce à madame Konipo est ce que vous comprenez mais an k'a kɛ sisan ko bazin tun se tɛ ne ye e ko e bɛna baara kɛ ne ye pour que ne ka se ka bazin don d'accord mais o ni dɔ ye ne kuma tiɲɛ ko ne kana t'e fɛ yen pour que ka se ka bazin don n ka to n ka fansi la o kan ka e tɔɔrɔ wa. Alors, la question que vous devrez poser maintenant à Denkoro, ni e ka client kumala tiɲɛna e ma, o bɛ e tɔɔrɔ mun de la n'a sɔrɔ e bɛ fɛ ka ɲɛw ma di ka wari de multiplier ka d'u ma. Maliɲɛw, a y'aw hakili jagabɔ sa. Maliɲɛw, a y'aw hakili réfléchir sa. N ko chaque jour cɛ bɛ bɔ ka vidéo kɛ chaque jour cɛ b'a yɛrɛ tɔ minɛ de k'ale ka client ko k'olu kuma tiɲɛ est ce que aw bɛ bamanankan mɛn kuma tiɲɛ ni kɔrɔ de k'u kunkolo yɛlɛma k'u bɔ yen ka taa n'u ye mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen e bɛ ka mɔgɔ minnu dɛmɛ ala kama kira kama c'est comme sisan ne k'a fɔ ale Denkoro ɲɛna n ko bon a ye solo kuma tiɲɛ ne ma n ko parce que solo filɛ nin ye a nana solo nɛgɛ ka solo bɔ ne bolo solo nafa foyi kun tɛ ne kan au contraire ne de tun bɛ ka ɲɛ solo ma k'a bɔ kaso la donw na solo taalen mun filɛ nin ye bi au contraire ne Idriss lafiyara de parce que n tɛna bila problème foyi kɔnɔ tuguni donc ko a bɛ wari de multiplier donc a ka ca e bolo e bɛ fɛ ka dɔ di mɔgɔw ma bon ni mɔgɔw ko k'u bɛna olu mɔgɔw kuma tiɲɛ e ma e dimi kun o bɛ tɔɔrɔ mun de la n'i y'a mɛn ko client c'est k'u bɛ ka fɛn dɔ de ladon i kun
au fin de il b'o de ɲɛfɔ anw ye n terikɛ. K'a fɔ k'i dɔgɔnin tɛ hɔrɔnya tɛ sɔn o ma ne yɛrɛ ko maaw ma ko n dɔgɔnin don ka sɔrɔ yira maaw la ko n dɔgɔnin don u nana mun kɛ u ye Solo wele ko an bɛ fɛ ka cɛ in bin an bɛ fɛ ka Dɛkɔrɔ lebu an bɛ fɛ k'a bin donc Solo an tɛ se ka Dɛkɔrɔ kɛlɛ an tɛ se ka Dɛkɔrɔ bin fɛn ka fara anw kan o ye dɔnnibaw yɛrɛ y'o dɛ ani maa minnu bɛ yen n'u bɛ ko wɛrɛ nɔfɛ Dɛkɔrɔ ko la Solo commencera a bɛ ne ka client wele kelen kelen a bɛ rendez-vous d'u ma a b'u su k'u bila ko Solo wulila a b'ale ka client wele kelen kelen a b'u nɛgɛn a b'u su k'u bila mais ne t'a dɔn o bɛ digi e la mun na o contraire o kan k'e lafiya de ni maa ba yirikaw de bɛ ka ne fɛ pour que k'u dɛmɛ dɔrɔn ka wari multiplier ni dɔ bɔr'o la ne bolo kan k'e lafiya ka dɔ d'i ma i ka se ka sunɔgɔ ɲini i ka famille ka se k'a profiter parce que e bɛ k'a kɛ mɔgɔw ye fu de e bɛ ka baara de kɛ ka wari de d'u ma donc ni olu taara o kɛlɛmayɔrɔ bɛ min ni ko wɛrɛ t'a ko jukɔrɔ Dɛnkɔrɔ i ma mun fɔ anw ye ko client ok an ka taa. o komi anw sɔrɔ an b'o dɔn client caman murutila k'a sababu kɛ nin ko in ye ka sɔrɔ dɔw yɛrɛ ka baara ka ɲi aw y'a mɛn dɛ ne ko n bɛ Ala de kɔ aw y'a mɛn dɛ ko client caman murutira ko k'a sababu kɛ nin ko in ye client caman de murutira k'a sababu kɛ nin ko in ye bon Dɛnkɔrɔ yɛrɛ ka psychologie la n'ale kuma Solo récupérer ale ka business in kun tɛ se ka marcher tuguni quoi parce que ale bolo ko Solo de bɛ ka jouer ale ka business kan o de la a kun bɛ fɛ ka Solo datugu jagoya o de la a kun bɛ fɛ ka ne ni Solo bɔ contact la parce que ale bolo ko Solo de bɛ ka ne dɛmɛ n y'o de f'i ye i ye épine de bɔ ne sen na sisan walahi parce que Solo nafa foyi kun tɛ ne kan. kosa in na ko Dɛkɔrɔ ye Solo minɛ ka taa bisi la ne ni kuranɛ cɛ ne t'o kalama ne ye hɔrɔn den de ne t'o kalama ne Dɛkɔrɔ Beni TV ka page pirateli de sen fɛ Beni TV n'o ye Beni Daɲɔn ye ale de taara plainte don bisi la bisi mɔgɔw ka recherche de bɔra k'a yira ko Solo bɛ janfa la ani Fofana un certain Fofana u ye enquête kɛ u y'u fila minɛ o taara n'o ye bisi la a don kama bisi mɔgɔ ye n wele ani Beni Daɲɔn ko Solo min ye Beni ka page pirate k'u y'a minɛ k'a bɛ bisi la ko ne bɛ se ka taa wallahi n y'a f'u ye n ko n bɛ voyage la parce que n b'a dɔn ni Solo taara kaso la ne terikɛ de ye kɛra sababu ka Solo gɛrɛ ne la ne Dɛkɔrɔ o a ye nkalon tigɛ nin yɔrɔ in na o y'a sɔrɔ ne ka relation in de ye bisi mɔgɔw wele ka histoire bɛɛ ɲɛfɔ bisi mɔgɔw ɲɛna ko bin de kɛra Solo kan donc le fait k'a fɔra ko bin kɛra Solo kan Solo yɛrɛ y'o confirmer direct in kɔnɔna la yan nɔ ko commandant yɛrɛ ko mais ko nin bɛ se k'aw ka fɛn pirate cogo di u y'a lajɛ u ma preuve sɔrɔ donc maintenant bisi mɔgɔw de fana ko bon ko Dɛnkɔrɔ yɛrɛ de kan na sisan parce que u tun bɛ fɛ ka tɛgɛ kɛ Dɛnkɔrɔ yɛrɛ kan sisan Dɛnkɔrɔ ko ale bɛ voyage la a bolila a ma sɔn k'a yɛrɛ yira bon a bɛ k'o de transformer sisan k'a kɛ i n'a fɔ ko ale ma sɔn ka taa plainte de déposer Solo kama alors que u ye Solo minɛ k'a datugu 3 jours Solo b'u bolo wo kɔnɔ ye wa Solo ye 5000 de sara pour que ka bila n'a y'a sɔrɔ ale ye wari sara ko ka Solo bila Solo bɛ taa mun wari wɛrɛ sara tuguni an ka taa. ma sɔn u nana yira ko a bɔra ne yɛrɛ ka plainte don Solo contre la n ko problème t'a la n ko n bɛna ma sɔn bilahi talahi ma sɔn ni kuranɛ cɛ ma sɔn Solo ye tile kelen kɛ u ko don min na k'u bɛna ka PV taper k'a bɛ taa kaso la a don ko tun bɛ faama min bolo diɲɛ gindo de ne ye min fɔ faama ɲɛ ani mun tɛmɛna ne n'a cɛ ne b'o to gindo la o de kɛra sababu ye ka Solo bila. voilà aw y'a mɛn ko tun bɛ faama min bolo k'ale ye mun fɔ o ye ko o ye gundo ye ko o bɛ ale ni o de ni ɲɔgɔn cɛ k'o de kɛra sababu ye ko ka Solo bila émission in sigi kun ye nin de ye maliyɛnw parce que nin de ye ne tɔɔrɔ n'a y'a sɔrɔ ne Idrisi yɛrɛ kelen de tun ye Solo labɔ kaso la n tun bɛ se k'a laisser passer mais appel min kɛra nin ko in na weleli min kɛra nin ko in na tiriki tarako min kɛra nin ko in na takabi min kɛra nin ko in na wallahi ko o Solo kelen sigilen ɲɛna ko Dɛnkɔrɔ bɛ ka tila ka nin nkalon tigɛ ko Solo yɛrɛ bɛ k'i kunkolo firifiri ko awɔ o de ye ne tɔɔrɔ n y'a fɔ aw ye grand frère nin don min na ne ko a ka taa bisi la n ko Solo kan ka bila a don a ma sɔn ka taa siran na k'u kana na taa ale yɛrɛ minɛ n ko taa foyi tɛ a ma taa o don Solo y'o fana si bisi la yen fo dugusɛjɛ de n y'a wele ka ci d'a ma ne n'ale yɛrɛ kun kɛlɛ la n ko n'a tɛ taa n k'a dɔgɔkɛ bɛ déférer a ka sɔrɔ ka wuli ka taa n y'a ci maa a taara yen u ye Solo d'a ma ani Solo taara so o y'a sɔrɔ a taara Kati n y'a fɔ aw ye ka taa 3000 di procureur dɔ ma a ma se ka papa ka ɲɛnabɔ n'o de fɔ aw ye wariko tɛ fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ relation de bɛ ko dɔw ɲɛnabɔ bon Dɛnkɔrɔ ko bi k'ale de ye Solo bila o de ye ne tɔɔrɔ parce que maa min yɛrɛ sababu la ni Solo bila la o tigi ye ne wele bi a ma foyi faamu nka Ala ka tiɲɛ dɛmɛ an ka taa. u ko an kɔni b'a bila mais enquête bɛ en cours parce que nin ye jamana ka ko de ye u bɛ k'i ka photo de ta ka mɔgɔw anarquer an t'a bila mais an b'u bila bi enquête bɛ en cours u ye Solo bila u ye Fofana bila Fofana yɛrɛ ne t'a dɔn maa ye ɲɛ la diɲɛ maga mɛn dɛ a kɛra ten.
solo bilali kɔfɛ n nana mun de mɛn k'a fɔra ko ne ye solo minɛ ka taa bisi la solo ye hɔrɔn den de n'a sɔrɔ ye ne ye bisi la ye ne ye bisi la ne yɛrɛ taa ne ye bisi la solo ala kama ne sɛnɛ ne taara ne ye bisi la. Maliens, on y a de Fonyenango, il y a ce qu'on appelle dans la communication verbale et la communication non verbale. J'ai si non, comme la communication non verbale, il n'a pas ni quoi. Awore bebado ko koro de ko ni quoi. Bebado ka fo de ko koro ko awo. Est-ce que tu comprends? Donc olu gesu nous nyona quoi. Il m'a famille. Par exemple ni quoi. Bebado ka fo de koro yan fele. Donc tu parles pas ou mais expression de kuma quoi. Aye solo skilene dro ka nya jikine tanto o ka laje o ba don ka ya dambe fere ni wakati na kwa amalu alende du abado ko dengorobe ka galontike nga atise ka foko dengorobe ka galontike caméra au boucan fin be boucan atise donc il se sent a nyugone do ayre la quoi en quelque sorte quoi ayre nyugone do ayre la quoi parce que ay mun fone Idriss Martinez Kunpoy inbox là ay mun fone ale bo don ne bo don a grand frère bo don a babo don ay mun fone a baka ale bo don ne bo don mais ne o de fo Idriss tian ko an mo jera ka ko mun ke kab no lu fo réseau kan quoi mais ba yira o la dron ngoni ko yi a be manipulation dron de quoi angata amune famo ko beri kala masa awose kana me waye amune famo we ne ni pour ne che ne matani sur les vigilants ta kana ne fait mi ke pour que sur la ta kasola ne de ba do ne mi fo famo we ta négociation mi ke famo we pour que sur la ta kasola ne de ko ne de ba do wallahi ne de ba do mais ni ko te ni famo che imoto ginola solo le ko ka boro ko kala ma si se ma bo kala ma mais est-ce que ne ta ne vigila wa matani vigila solo il ala che matani vigila ita kala ma ne boro ko ne kala ma si boro kala ma si sa oh Maliens, vraiment c'est pas la peine en vidéo continuer quoi Dusu Kashiko dans de tout. Maliens, on met la panne vidéo qu'on a, c'est pas important vidéo Dusu Kashika boni a faire quoi maintenant vidéo dokala tellement qu'il y a dengoro bunte ka dengoro bunte au début dengoro nanaya ko lalabi de kumbene kofe ko ka war dinema ko pour que ka le kele kofe anana ko farabana Mustafa ko de kumbene kofe ko ka war dinema ko pour que ka le kele a kilala ka ti sigi directi la ko farabana Mustafa ka yafama ko lalabi ka yafama ko parce que kale kum bina olukan ka tunyu bisigi kale bolo ka fo ko olu de kumbe ne kofe o kera o malien dum be nyana yoro nyo vidéo fene ji anjera ko fene décortiquer mais si ça mena vidéo wore kala tuguni malien ambe je ko fene décortiquer abe hakela jelen fo mali kono aklala 600 lalabila aklala 600 farabana Mustafa la 600 ako ko wura 12 ko ani shwala baya aidra ko lebine kofe mina mufo onyana neni dengorobe kla nyona yoro aba fo ko diko ani aidra dibine kofe angata dron mbani mali be bla nyona kelenkeli ani mali be mbani mali be bla nyona kelenkeli ay mufo wura 12 ma angaje ango fene lame ngo tellement que nya bunte wallahi abeka yafa de dil malien be fait ça abeka yafa de c'est-à-dire abeka yere hina de du malien na abena communication ken yoro ina melo fene yoro expliquer parce que nyo de fo esprit faible ka ko ka dogo quoi faut ikato ka fendo expliquer li awbe ba jara kondo ba jara ko mba fo ko ka yambla ani grand M beba do ko grand M ale ko ka di malien ni hal ni tout récemment ay koni do ke muntuma bente ni do kun dimina ko mais c'est un petit ale ko ka di mo quoi ba jara o fene ko ka di mo donc olu fla ataro l'état 600 kana kabno olu fene faraka kele kan ko olu ka fanu fara yere kan ka kena fo ale olu de deme o de la mo wulendo ale ko juguya la donc analendo no système de 600 mais dengoro no refie e be dogo yorom na ne shiro de yi communication ti Facebook sans fait mumba donc atemene Idriss Martinez ko poka ti wallahi mais ba yira ela et ça dit ba yira ela Idriss e chemi angata video nga janko jugunte na BG mais mena tra ura 12 ga yoro la angata ko kan be bela jele fo ne dekoro ne o nyanyini nyo tien soro mais fenema kuma bal lebe dekoro bolo mbalma ayaw miri amunu be jamana ko kan ani jamana kono ya awtra million joli di don baw ma munu be ali bal bi balo la nu ya ko na folo mine ka dun bara manya ali shinu dama do na folo segingo kuma la c'est ça aya don ba aya ko du fere ka di don ba joli ma mali kono aya ko mobulu fere ka di don ba joli ma mali kono amunu be jamana ko kan aye nafolo ci don ba joli ma mali kono ya ka be fe ka ke nafolo tigi aw ka nafolo duna aw déplacer ka nu no fe
aka nafolo duna baraw manya waru maseki Malion anga je anga ni jabi di nyoma jombe nafolo seki farafina ni farajala ne dekoro de ba seki mais nyemu fo be fa chete mbulo ba chete mbulo mo kana ere tonyo kan tonyo ninga bala fere na manya ibulo kuma kan be o benga de be ni beche na manya ibulo mba boy to kola mbika wari seki ma beduna o voilà nyina naka yoro ni ndo fo awi client kuram numbe fekata dengoro fin sisa ko bita barake ako sisa ko mo flabe kayo le ga numéro di arrête kuma mo fet kunde abe mo fla de ga numéro di ma ono lebe kuma abo kundo melo fena nyefo awi parce que auté droit donc on de fo ngo affaire pro bono mena to ka conseil juridique ou de daw ma fula quoi o kunyo munde sisa parce que ambega dengoro derani muyi o ya kuma kandi parce que dengoro kuma kan nundi an wa prévu yi mun mena transcrit tribunal kon la ka fo dengoro ni fo nintigi ni fo parce que o de prévu yi. Est-ce que vous comprenez? Au prévu nous, en groupe qu'on a au de pour que nous avons un groupe qu'on a, ou au prévu nous de tarako dit en avocat ou ma, en avocat ou planti sebeno di, planti qu'on a déposé une semaine qu'on a mais en jour amène à déposer lundi donc maintenant c'est pour vous dire que dengoro beka sera au ligne avec un groupe mo be ou le kelengele ko luka waru la sekin seguma. Donc maintenant mena mufo onyana ni yorani na sisa dengoro kele luka mo do de ka numéro blaka ko wuli na yo wuli ando lebe kuma. Donc au cas où ni warmana sara sisa auteka dengoro minere parce que dengoro ba fo ale ka kuma kanti aw ni mo me ka kuma aw ta nyina bo olle bolo yino aka avocat yo de foyer aw ya me akokai avocat fla deta avocat ya fo nyina na manya be kuma ire kana kuma ibe mo woro de blaga kuma war ko fin transaction bi war ko fin na ibe mo woro de bla olle bo kuma ke donc noy war ci si sa ta so mo woro de be on olle be kuma mais dengoro ere voite na tout parce que fo na dengoro ba fo OK ni ga war sur million flan tantan OK barab na damne na mais si ça otena kere si ça mo wero de bina kuma ko lu fo awi o la prévu fo itena so dengoro kan tuguni ni ya me kibna a vocal ti dengoro mako Idriss mako dengoro voix fleni ay une fota o ya ni dengoro de bika kuma donc ni dengoro tena kuma tugunde ni tari ka warti dengoro mazina o ya bani ni ara nyuma na ko be ka client na boli ni client ko du ne ta do e dusuka shi ku yemu la anga name kanika na bori to kala domina ambe wari segima beyo o vocal le meka do oka be barake de wokoro bulu odika wone de koro men kale alala kan kale kuranela ne de koro te haramu fe wal wari te to ne de koro fe ya wa alni ma fo ku ga wari segi jagwere de koro be wari segi de koro te ka wal wari du parce que fembe de koro bulu de koro ba do ne de koro ne ba do ne te ka wal wari du ne te se keto ko tala mais nte jigi munu be dekoro kanu ka bara di dekoro ma nete jiga awla ko me duguma awta do me na bora kala ma be chien di ni dekoro ma ma chama ne be ko bara kun kan mais mo bora uni sanche ko hakilu mine u masiga gino mara u masiga gino garde futra u ye komunu ke u bora katala kale bara bon sisan mena mu fela fo nyina gino mara ko ina parce que dengoro ba don sisan ko médiatisera mali kono lala ani mali ko kan aba fo yesi san kuna na baraka ale fi ka gundo mara ni ma gundo mara ka barate nye o koro mundi ni na barake i da kana na ta fo mo ye parce que ni ya fo do ka fo e be dengoro don woni escroc de titika war no fe donc si san aba on nege na na obe gundo mara fo baraka nye o kana na kuma fo mo shinyena ab fon le mako atrak ni ko ka o chew hakili la quoi angata bana obolo alan fle sans musula mo fla de be munu nga bara kunyana na yuka waru ke saki kono anya bala ni yoro la musum mene ka groupe kono abe ko de bagabaga ni yoro ina quoi est-ce que vous comprenez ako musula mo fla asotera ku yo ka waru ke saki kono ko saki sotera ko parce que ko masa dala mais ti intérêt musum mene ka groupe kono abe ka odi ka kuma fo tanto quoi parce que comme ya donc afo ko na cinéma parce que akumbe ko blog ko bara nyena ko kana ni saki o isaki sangata donc war ko te ka nyene bo o décourager la on na cinéma si ça be ko re bagabaga ka yuro la ko na ne fin ko de atoko barama nya ko saki sotera mais aba fo musula mo fla pour que o ba ere don quoi parce que kuma mi ni yoro ba mo ko mo be filifin be ma fi ni yoro kuma donc no yo metro so ma fote e ala ne ka bara kunyana jane de train di Idriss Makoy est-ce que vous comprenez anga la me dengoro no de finyana e be dogoro na ne be chieni ko kele min kon do folo mais amba nyiri ni musula mo ko ne baraka on fait ni ma se ka gino mara na so be mali kono ikana afanye amanga bara boy togola ika wari be sekima na so be jamana koka ika afanye amanga bara boy togola ika wari be sekima no obey parce que tout simplement anyeni muso en feneta ko fene faranga plainte kan quoi donc si ça ako ko muso ka bara manye tukuni ko parce que ko fen sotera ko si ça ko muso ka wuli ko kana aka war no fe quoi ko na be mali la o ve na be mali ko ka muso be rom na e ba don ateme muso erega ni chela mo fene be
n'i ye baara kɛ anw bolo n'i ma se ka gindo mara a kɛ ala kama i ka n'i yɛrɛ tɔɲɔ k'anw tɔɲɔ i b'a fɔ an ye an b'an ka baara bɔ i tɔgɔ la i b'a fɔ i ye wari ci an ma cogo min na ni hɛrɛ ye an b'a bɔ i tɔgɔ la an b'a segin ma o cogo kelen kɔnɔ a y'a kɛ alaw tala kama aw kana aw yɛrɛ tɔɲɔ ka ne tɔɲɔ aw ka wari a bɛ segin aw ma ne dɔgɔkɔrɔ de kumakan don maa fila kumakan tɛ maa o maa bɛɛ n'i ma se ka gindo mara ko dɔ de y'i hakili minɛ o de kama i dusu bɔra ou bien o de kama i kun aw m'a mɛn yan yan a bɛ ka kuma muso in de kan toujours quoi ko maa o maa de bɛ yen ko i dusu bɔra ko maa dɔ de y'i hakili minɛ k'i dusu bɔra i kun ma se ka gundo mara là il s'adresse à la femme là mais indirectement quoi a y'a lamɛn dɛ n ko Idriss Maye a y'a lamɛn dusu i kun jigi tigɛra i ma se ka gindo mara n'a y'i ja fɛnɛ k'a fɔ tiɲɛ na dɛkɔrɔ ne kɔni ma se ka gindo mara mais n mago bɛ baara ɲali la an b'i ka baara reprendre an b'a kɛ a bɛ ɲa bon voilà i m'a ye bon a ye muso in ci a hakili la déjà quoi bon ni muso in ni nin ye hakili faible ni ye san dɔrɔn a b'a fɔ ah tiɲɛ na ne taara se Idriss ma ne ye kuma fɔ Idriss ye o de la ne ka baara ma ɲɛ fɛn sautera bon sisan n bɛna gundo mara donc an ka continuer baara fɛ o la wari tɛ lasegin tuguni dɛ donc n y'o de fɔ a ye deuxième système in de don quoi donc sisan a b'a fɔ ko ka baara continuer tuguni quoi est-ce que tu vois i bɛ kalo 8 wɛrɛ ou bien san 1 wɛrɛ kɔnɔ janni mɔgɔ kuraw ka don pour que k'i ka wari di parce que mɔgɔ si de tɛ ka don tuguni sisan aw yɛrɛ y'a mɛn lui-même il a confirmé que client bɛɛ bɛ ka boli donc c'est pour vous dire que mɔgɔw bɛ ka taa de mɔgɔ tɛ ka na tuguni donc maintenant a bɛ fɛ muso in ka to yen de quoi an ka taa n'a ye min fɛnɛ ja k'i ka wari bɛ segin ma i b'a fɔ i ka wari bɛ segin ma jagoya a bɛ segin ma anw fɛ yan kɛlɛ filanan ye mun ye ne balimaw a ko k'an ka hinɛ fantan yan de bɛ intéressé kosɛbɛ yan de a bɛna bin wura 12-12 kan o de a bɛna bin choix la kan wa k'a sɔrɔ petini a sɔrɔ ni wura 12-12 ye dɛ wura 12-12 ka fan de don le fait que tɔgɔ bɛ wura 12-12 la bi le fait que diɲɛ bɛ ka wura 12-12 tɔgɔ fɔ denkɔrɔ bɛ fɛ ka kɛ wura 12-12 de nin vidéo la ale yɛrɛ b'a confirmer k'ale yɛrɛ kun y'a yɛrɛ tɔgɔ da ko n t'a dɔn ko 24-24 wa n t'a dɔn nin an ka taa de la maa joli bɛ jamana kɔ kan ne dɛkɔrɔ wari ci maa minnu ma k'u ka projet financer k'u ka projet financer jamana kɔ kan an bɛ don min ko bi n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ $200,000 ani $90,000 ani $1,000,000 ne ye min ci jamana kɔ kan maaw ma k'u ka projet financer mali kɔnɔna sen t'o la mais nin si tɛ kɛlɛ kun fɛnɛ ye dɛ kɛlɛ kun filanan ye mun ye a y'aw jɔ an ka nin ko in ɲɛɲini ɲɔgɔn fɛ an ka miiri n'a y'a sɔrɔ ne dɛkɔrɔ de filila a y'a fɔ n ye n bɛ yafama deli kɛ n'a y'a sɔrɔ n ye kɛbali kɛ a y'a fɔ n ye n bɛ yafama deli kɛ ne ye hɔrɔn den de wa ne dɛkɔrɔ ne ye cɛbakɔrɔ de mali kɔnɔ yan dɛsɛbagatɔ dɔ bɛ mali kɔnɔ yan n'o ye cɛkɔrɔba dɔ ye n'u b'a fɔ ma ko Bajara an ka yan bila Bajara an ka yan bila bilahi ne tɛ réseaux sociaux sanfɛ ne dɛkɔrɔ tɛ Facebook sanfɛ n tɛ réseaux sociaux fɛ foyi suit n tɛ YouTube sanfɛ parce que n y'a kɛ kun jumɛn kama n ma taa réseaux sociaux sanfɛ don dɔ ne kana kɛ acide ye n kana kɛ ɲɛngo ye parce que don dɔ n'i nana ko dɔ ye aw ni ala cɛ nin kuma ye tiɲɛ k'ale tɛ réseaux sociaux sanfɛ k'ale tɛ foyi sanfɛ mais Denkɔrɔ est le meilleur vidéoman aujourd'hui an filɛ nin Mali kɔnɔ don min na i ko bi maa si tɛ yen k'i bɛ vidéo kɛ ka tɛmɛ Denkɔrɔ kan chaque jour a bɛ vidéo 3-4 de kɛ mais a ko k'ale tɛ réseaux sociaux sanfɛ e tɛ réseaux sociaux sanfɛ n bɛna ɲininkali min kɛ e Denkɔrɔ la téléphone minnu bɛ taa ka taa e filmer u b'a bila min de a bɛ taa jouer ORTM de la a bɛ taa jouer Africable de la a bɛ jouer min réseaux sociaux in sanfɛ e tɛ réseaux sociaux sanfɛ pourquoi ni ne ye vidéo kɛ o dugusɛjɛ i bɛ bɔ komi n'i tɛ se k'a kɛ i bɛ ka ala kama maliyɛn aw yɛrɛ k'aw sigi ka acide ou bɛ kɛ ɲɛngo ye a ko k'ale tɛ réseaux sociaux sanfɛ ale tɛ vidéo bila réseaux sociaux sanfɛ mais ale de ye meilleur vidéoman ye bi parce que au moins an bɛ vidéo kɛ siɲɛ 1 par 3 jours ou bien par 4 jours mais ale bɛ vidéo 3 de kɛ par jour le meilleur vidéoman au Mali maintenant a ko ale tɛ réseaux sociaux sanfɛ mais ni ne ye vidéo kɛ su in na aw ɲɛ bɛ nin vidéo in na sini a bɛ bɔ ka nin répond donc n bɛna ɲininkali min kɛ ne ka nin vidéo a bɛ ka bɔ ORTM de la a bɛ ka bɔ Africable de la est ce que a bɛ ka bɔ TMD de la non a bɛ ka bɔ réseaux sociaux de sanfɛ maa tɛ réseaux sociaux si ka tɛmɛ e kan an ka taa n ma sɔn Facebook la n ma sɔn YouTube la ne tɛ Facebook kan n tɛ YouTube kan ani Mali kɔnɔ an ka maliyɛn den dɔ fana bɛ yan ko Grand M o ye Grand M ye nin Grand M voilà a y'a lajɛ n t'a ala ka quartier yɔrɔ dɔn n ma deli k'a ye ɲɛ la wa n t'a ɲini k'a ye ɲɛ la mais maliyɛn den de don degun de b'a kan bi Bajara n'o ye Bajara ye an ka yan bila maa joli de bɛ Mali kɔnɔ mun de ye dɛmɛ k'a ye maa joli bɛ jamana kɔ kan mun de ye dɛmɛ k'a ye mais Mali kɔnɔ tɔgɔtigi tɛ tɔgɔtigi fɛ a bɛna wura 12 tɔgɔtigi o tɛ tɔgɔtigi fɛ Bajara an ka yan bila ne balimaw ne t'a dɔn ne n kun y'a dɔn n kun t'a kɛ mais n ka ɲuman kɛra n bolo magosa ye n ka ɲuman kɛra n bolo juguya ye n ka ɲuman kɛra maliyɛnw
abna otani mwe abe fo de ma ko arnaque abna otani arnaque sentimental le quoi il m'a famia voilà donc arnaque mdo mais avec un sentiment de quoi ka yere hine dum go la 600 ka kina fa le nyena fantan de ma o de juya flene ale ko bi abeta ola grand m ga fanu be bolkana no vraiment dengore mo nyina mai bajara ga fanu be bolkana dengore mo nyina mai ngonyo de fo nyina escroc nunga ke gum dien fembe mamunu be Pablo Escobar don mo te muntu général no gateme Pablo Escobar ka ni police ku na no fe fantan de ku me ga bouclier bo dengoro tan fene bo kele ni la ya be hina fantan na be moto di mo ma be sa karambolo jamfay ko ni do ala me mais pishishi media o de ne ka media pishishi media o de ne ka media pishishi de konema ko abe fait ka surprise do ka aka plateau sans faire ko akada ingana wasoro ay bajara anga yambla o ayo de ka aka invité ne tra pishishi ka plateau sans faire ndona yogo mina nyebe chokoroba insigire na ngo ala masai ngo ala masai uye chokoroba ngole ga ile plateau sans faire chokoroba ile kuma to ne balama abado ko ani deme ko ni kakan abado kan ni deme kakan se fo itai adonkama nse mi enya kai ntela ka fu ina ukana ngaso wasoro nye mado de ko ya deme no e mamalaye chokoroba yere ka mayo fo pishishi ka bureau kono yala me ile plateau sans fait uye machama tafo jo de be ani jogoroma uche gino de be ani jogoroma uche bunya de be ani jogoroma uche kama ngomo mala nyo fene jansa nye wari min di bajara anga yambla million kile ani wa keme mbalma ayala mede grand M domina angu meka essence di mogo mafu essence SMC la pishishi de a photo boka yirana konne grand M ye nego grand M ngo gine nga che ngube ga gine nga che mi fogo de ne ko ay ko ni fene malita di mais ko vraiment ko ni fle pocho mi ne ba baw balo bon ngoni misika baw balo to ko di ko ne ba baw balo ani artiste u kadi ani rapper hakato ibaye ka foko yan ko ni ura 12 ka fan badi parce que ura 12 de ka vidéo la ura 12 en kuma info mamune ura 12 ka version na me domna abora grand M kama ura 12 de ko domina ku ye grand M irale la ko way ko ni de ba baw balo kala ko mais attends ni misika baw balo to ko di ima famia donc avec assez ko kuma kelon drone kan no madala aita ura 12 ka vidéo la mais contre grand M ura 12 e kuma mfore petit be ka se ko drone ka billahi ala me di ko ma chama de be akoko di munu ko ne mesika deme ke grand M yi grand M ga deme o de keleno bembe mi ko fo ka dekoro malo ani bajara anga yambla malion ay ni ko injati mine ne wa binan de di pishishima agata di grand M ka malo boro tan sanga bla abulo koro aka ere deme me ko kuya soro ayre ka maliko na anga mabado anga tokotigi bado malion ga fierté do ko ya soro o kuye leduta bajara ani grand M wallahi nta kalama kuma imeka kuma imek cliff line di ko soro kuye leduta bajara ani grand M ka fura ka ledu masika time bajara ka côté la ledu masika time grand M ga côté la ne dekoro mi fle ka kuma o fe ne leduta ma chamane ne masika time ne dekoro ere matika ledu be time ayoro law ibisa ledu tabi sans fle bake ani ti bana kelinte ibisa ledu tabi sans kele ibake ani bana kelinte bebo kalama ma shite dugukolo inka kima ledu no ta kima sika ka mate ala mo mada dugukolo ka ibe doke ite doke mais ani yena kelinte o te tigi mi be mbali kono o te aka bain iba soro ko na wakati fere de do ça va parce que bana de asebaye mais iba soro ay ledu ta domina ma wala na kuma do foy malete malen nyale fe malente mo fe iba soro alo ma jugu do fere ka kuma kan lawde kama kuma ke a wakati mais na ya ke ala de bodo ama ke ala de bodo ne to kalama o ko o ma kele de fere wulle no ko parce que ko ne dekora ni bunya ke ni manune pour que kale to bi pour que kale to tien et réseaux sociaux sans fait ne parlement ne islamé dene men kale courant la ale fere malika fierté de mali jigido malien de nga fierté do ne re dekora ku yen to dala ngo wura 24/4 aya mais kale re ku ya to dala ko wura 24/4 avec a wura 12 de gauche tanto mais malien pour que ka hira la ko ni chenye flomande ni chenye arnaqueur di
akakuma angala surunya akakuma emui le fait que Bajara ko ura 12 ma se ka war do ma ko ka so jo ou bien ko ura 12 bana ou bien ama akala du time ore la ura 12 le fait qu'aller au demain ura 12 be kané sara parce que mbado parce que ko to est-ce que vous comprenez mais ne bana nyingalim kale la le koko jana le ka Bajara demain ko ya soro ko mamala yi Bajara demain ale mamala de ala ale fenêtre la do ala aw de la ka ne sigile vidéo la ko me do fo mamala ma aw de la ka ne sigile vidéo la ko me na fo ko mamala ya donta ou bien mamala ya botanto donc depuis ya wa do ka fo ko ni histoire ça tient pas eni mamala de Bajara demain mamala yere de Bajara ka so jo fo ka ban ni juguya do ko mama ko ura de be ka ne sara ko pour que ne ka e doya pourquoi janne ka ta se manete ta se mamala mo mo so injo ka ban no de fo aw nyena ngo Idriss Martinez Konipo ura 12 ala kana to aka fili dro be aka do nyagami billahi chembi siki ka burja Facebook sanfɛ no fo ka nimisi wasane do billahi nya fa nyena chembi siki ka burja yan fo malian were nimisi ka wasane Idriss Martinez Konipo do kontané un wasale problème fo itala donc désormais on va wole a to te dengora tukunda to ko de ko ura 24 ne ma fo dale da fo anga sika anga ron na me doni dron ko ura 24 wallahi inta kalama kuma imeka kuma imek le fly na di ko asoro ko ledu ta Bajara ani gara emie ka fura ka ledu masika time Bajara ka côté la ledu masika time gara em nga côté la ne dekoro mi fle ka kuma au fe ne ledu ta ma chama ne masika time ne dekoro ere matika ledu be time ayoro lawo ibisa ledu ta bi sans fly ba ke ani ti bana kelinte ibisa ledu ta bi sans kele ibake ani bana kelinte bebo kalama ma shite dugukolo inka kima ledu no ta kima sika ka mate ala mo mada dugukolo kan ibe doke ite doke mais ani yena kelinte o te o tiki mi be mbali kono o te aka ban iba soro ko na wakati fere de do ça va parce que bana de asebaye mais iba soro ledu ta domina ma wala na kuma do fay malete malen nyale fe malente mo fe iba soro alo ma jugu do fere ka kuma kan lawo de kama kuma ke a wakati mais na ya ke ala de bodo amake ala de bodo ne to kalama o ko o ma kelen de fere wulle no ko parce que ko ne dekora ni bunya ke ni manule pour que kale to bi pour que kale to tien et réseaux sociaux sans fait ne parlement ne islamé dene men kale courant la ale fere malika fierté de mali jigido malien de nga fierté do ne re dekora ku yen to dala ngo wura 24 parce que mbado antani foshi antani soroche antani togoche antani foshi anana soro mali kono togo balaya wa malen dew soro na e ko fe mo soro no aye mais malen anga ko do nyina nga famu na fura ko o kama ko de be ga sabuye ka mausara ku ga ne de goro buruja ka mausara ulu kane de goro ga kilaw nyini ka kilaw fara nyonga kana nuga dongo nuga stratégie ye uga fefo mu be kilaw so o kuma kauma uga fefo mu be sika kilaw hakilu mine uga kilaw fara nyonga ka nuye kilaw fara nyonga nya bala ni vidéo flana di avec a insister client ko kamuna ko ka client hakili tien ka client na boli ka client fengeta ne mo no de fo yana sa e be fe ka mo mun deme no lu tara o dimin kun yorobe mi ni e ka sorota la ko ka client kuma tien ka client na boli ka client keta ura 24 nga tienti da wala ko fama bulu bolo mari kono ya o bena client nga dossier di fama uma fama munu be se ka dekoro maluka dekoro lebu je baye nele lebura de konye hina na malien de fantan dola ala ne jirani lebu ye kila munu fere ba do be ka fara nyon ka kila unte ni ujo mogota mogo saba de kila ye usira ka munu hakili mina sona to be kila de karsa antika mogo soro de ere ka wari mine ka chama ola nay mogo damano soro groupe sanfɛ ola mogo be fara ankan ulu bo do ambo do ka waru be de korobulu ya o mogo ka waru be de korobulu ne ba do kilante ulu ba do kilante wira ka ni mogo imbela mogo saba de be ala ba do munu ku ye barake nu dusukun ye mais usira ka ulu fere hakili mina ulu sira ka gino boroto bon ba nyini na ya soro ko ne Bajara ni grand m ne ulu demeli mi ke no re kera sababu ye ka ko o de kera sababu ye ka to tien et réseaux sociaux sans fait nya nyini ala fe malendu nga yafa ma ne de koro yafarama karamo mu fere be ko duguma ni ulu nga dina nyemo ye ni ulu abe hagato ya abna se shwala baya aidra dima ni yoro ina tuguni ka shwala baya aidra fo base mondial la vraiment shwala baya aidra yem pari nyamuso sabade soro base en kuturon kama
muso saba de nana draguer ko tellement que ko bazin non ko kabako do tiango momo jara yere wole Mali la quoi kale bazin photo ira muso la ko tellement que Paris la ko non kale yere ko non ko vraiment ko Idriss Bilama ka ko citu ko tala wallahi donc ni yora la tukuni choix la ba ay dara ko bonya infa atoy 2 minutes amna ñogon blassa la fierté ouye nulu frère de bega maw saraka ay continuer bara tabolo kay ay dekoro buruja na ya soronye kebal le kula le dekoro me ya fama delu kufe ko ke ala di kirani kurane minu sigilen ba kurano e ala talaka kurane o ka ke ala ka kurane re bunya kama ani ala bunya kama ni kira kanu koso ne ye kebal le kula ko ya fama mo o ya fama deli fere ke o karamo fe parce que Mali kono ya ma bawdo ne dekoro te ma ba dogo ya mo o fana yafama deli ke o karamɔgɔw fɛ ka ɲulu fɛ o kana kɛnɛ kama o ka ka ala ka kuranɛ kama ne ye kɛbal le kula o ka yafama cɛ maliyɛnw wallahi a ye sɔn Idriss Martinez ko nin po ye sa cɛ vraiment a ye kɔlɔsi bila ne ye quoi n ye cɛ la tubi fo k'a kɛ waliju ye nka cɛ a tɛ foyi la ala ko kuma kɔ sisan kɛlɛ in bɛ daminɛ tuma min na a ko ala ko tɛ ko kira ko tɛ l'autre jour a ko n'i ye pigeon faga ka misiw faga ko n'i m'a fɔ ko t'u bisimila ye k'a tɛ marcher sisan a bɛ kutuba de la o k'a kɛ ala ni kira kama o ka yafa ale ma n ko Denkɔrɔ n'o de f'i ɲɛna e ni ne an bɛ taa baya ta Haidara fɛ ɲɔgɔn fɛ i bolo ko n bɛ ka kuma in fɔ ko yɛlɛko de don wa Denkɔrɔ e bɛ tubi ka kɛ silamɛ ye ka nin escroquerie in dabila n yɛrɛ tɔgɔ tɛ Denkɔrɔ tugun yɛrɛ mɔgɔw yɛrɛ ɲuman na wura 24/24 ou bien escroc 24/24 n bɛ e ɲɛ da ala ko kan bilaye e ma foyi faamu fɔlɔ i ye ne ka énergie de doubler tan yɔrɔ comme aw yɛrɛ bɛ Albert dɔn déjà parce que comme an ka groupe kɔnɔ mɔgɔw kɛlen don k'an ka vocaliw bɛɛ ta k'a d'aw ma yen nɔ donc aw kɛlen don ka Albert ka vocaliw bɛɛ minɛ aw bɛ k'o ci mɔgɔw ma problème t'a la Albert i tulo dayɛlɛn ka ɲɛ nin yɔrɔ in na Idriss Martinez kɔni po mankan don n bɛ fɛ sini ye dimanche jani lundi cɛ i ka groupe kura dayɛlɛ parce que groupe ko in de b'u bali ka sunɔgɔ groupe ko in de b'u bali ka ɲinakili donc nin groupe in an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi nimisi wasa sɔrɔ la parce que 90% bɛɛ ka wari sara la donc groupe kura dayɛlɛ parce que i yɛrɛ ɲuman na ko page kan ko mɔgɔ min bɛ a ka ca ni mɔgɔ 300 ye i ko wa ko n tɛ ka page consulter tiɲɛ don a ka ca ni 6 mois i ma don n ka page kɔnɔ k'a consulter donc n y'a f'u ɲɛna u k'a ci n ka whatsapp kan ni n ye temps sɔrɔ k'a lajɛ mais groupe kura Albert i b'a dayɛlɛ Zena ta tɛ 10 ye minimum 20 candidats an b'o de ta Zen wa comme an ye réseau sɔrɔ cabinet bɛ k'an accompagner i b'a di cabinet mɔgɔw ma problème t'a la ne Idriss de wari bɔ n poche kɔnɔ groupe la denw bɛɛ b'o kalama wa Denkɔrɔ yɛrɛ n'a ka éléments b'a kalama parce que u y'a mɛn ko n ye wari de bɔ n poche kɔnɔ k'a di ka avocat ta u yɛrɛ y'a mɛn avocats b'u bolo donc o de la u sirannen don sisan u bɛ ka ne ka mɔgɔw bɛɛ ka wari sara dugumala la pour que an kana taa tribunal la mais aw ma foyi y'a la fɔlɔ n'aw bolo ko ni mɔgɔ ninnu bɛɛ ka wari sara la ko y'aw lafiyalen de ja aw ma Idriss Martinez ko nin po dɔn n'o de fɔ aw ɲɛna ninnu mɔgɔ ninnu nafa foyi de tɛ ne kan ninnu mɔgɔ ninnu bɛ ne dɛmɛ ka ne ka kɛlɛ de kɛ parce que pas de preuve pas de crime il m'a faamuya donc maintenant il faut que ne ka ninnu de sɔrɔ k'olu kɛ n ka preuve ye pour que ka se ka e Denkɔrɔ kɔ bɔ k'i di diɲɛ ma sinon ninnu ka dɔrɔmɛ kelen ninnu a tɛ se ka ne kɛ fɛn ye n y'o de f'i ɲɛna a tɛ ne kɔnɔ donc c'est pour te dire que k'a fɔ ko ne bɛ taa ninnu de dɛmɛ wari kama wallahi billahi grâce à madame Konipo n y'o de f'i ɲɛna muso min ne jusqu'à 34 ans a bɛ taa chips san supermarché la ka na di ne ma o de tɔgɔ madame Konipo ne tɛ se ka nata mɔgɔ ka wari la parce que ne ba ani ne fa u ye diɲɛlatigɛ ko bɛɛ kɛ ne ye n sigilen bɔra n cogo la yen dɔrɔn bazin mondiali a ko bazin 3 wɛrɛ bɛ nalen n bɛ se ka siran mun ni ɲɛ tuguni n bɛ nata jɔnni de ka wari la an k'a tɔ ni lamɛn mais ne Denkɔrɔ ka baara tasira la jagoya de ne bɛ wari segin ne balimaw ni ne Denkɔrɔ ma wari segin min bɛ ne sɔrɔ ne b'a dɔn baaraw tɛ kelen ye ne tɛ soma n tɛ mori ye ne ka baara kɔnɔna la jagoya n bɛ wari segin mɔgɔw k'o faamu dɔnnibagaw k'o faamu somaw k'o faamu moriw k'o faamu jinɛtigiw k'o faamu woyanbaw k'o faamu buguridalaw k'o faamu. bon kuma nafama yɔrɔ banna donc a tun bɛ ka wura 12 de gosi o ni suwala baya Haidara ko parce que k'olu geste dɔ kɛ ne ye donc a ko sisan k'olu de fana bɛ yen bon n bɛ kalo kelen d'aw ma tuguni a bɛ bɔ tuguni ka n'a fɔ tuguni k'olu fana ka yafa ma k'a kun filila di donc ko Diko ani Haidara k'olu de bɛ n kɔfɛ Zeyina suwala i tɔgɔ Denkɔrɔ ou bien wura 24/24 parce que min wele tɛ ne sisan wura 24/24 i ni Idriss Martinez kɔni po bɛ ɲɔgɔn na dɛ nka i ye service dɔ rendu n ye bi n tɛ se k'i sara sɔrɔ mun na n'o ye ka solo ta ka bɔ n senkɔrɔ parce que n y'o de f'i ɲɛna solo tun ye degun de ye ne bolo solo ye o ye ni solo tun ye ne wele a tɛ n wele ko Idriss n bɛ k'i fo bi bonjour dɛ a tɛ n wele ko Idriss vraiment a kɛra fama ye n bɛ k'i nouvelle ta dɛ n'i ye solo ye ka ne wele dɔrɔn c'est que i bɛ fɛ ka taa n'a ye kaso dɔ de la n'a ma n wele k'i bɛ taa n'a ye biji la a bɛ n wele k'i bɛ taa n'a ye 13e na a bɛ n wele k'i bɛ taa n'a ye comment on appelle ça camp 1 na voilà je pense que kunun ta kun ye camp 1 de ye hakilima bɛɛ y'a faamuya déjà
donc i ye moto nim sanga dama ala ka kisi accident ma ni moto yi i ye warnim dama ala ka to warni kana ban wa mba ñini ala fe ala kana ubla ñogona de parce que zena kon bado na sira ñogoma dro ya tale ne kasola parce que Idriss kon ten tukuni ka foka ba deme donc ambe vogalin ke ka kunceli ke ka kenet sansa quoi so le vogalim tini makunu anga jetukuni angola me to Idriss fa bashila alhamdulillah mais ne yɛrɛ kamana gan mais ne b'a dɔn ni mɔgɔ tɛ ne la tuguni sisan tuguni dɔ filɛ k'an wele tuguni ko Mayiga k'ale min bɛ mɔgɔ min la ka ɲɛna san finalement ne yɛrɛ kamana ganna quoi wallahi ne taara mun yɛrɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ tuguni quoi wallahi vraiment ne kamana ganna wallahi. Voilà donc ni de kun ye aw kulo garsigɛ ye donc u taara n'a ye kan 1 na tuguni k'u bɛ taa plainte déposer a kama donc a yɛrɛ ko bon sisan an ka jɛ an ka bɛn an k'an bolo di ɲɔgɔn ma o de taara a taara ninnu fɛ yen nɔ parce que a kun y'a fɔ ne ye ko proposition kɛra ye k'u bɛna Jakarta san ka d'a ma k'u bɛna marché d'a ma Denkɔrɔbugu la donc k'u bɛna cadeau dɔw k'a ye ko pour que a ka taa a ka plainte retiré donc je suppose que nin wagati in na plainte retiré la donc o tɛ problème ye voilà n y'o de fɔ aw ɲɛna Denkɔrɔ avocat de b'a bolo u y'a yira de aw fana b'a dɛrɛ a b'a ka plainte retiré aw fana b'aw ta retiré donc maintenant ils sont kiff kiff. Est-ce que vous comprenez? Nga ayinga sanji jukoro bara beke fouye parce que ne de a deme ni ko imbela ka plainte ko be fenge ka soit transmis ko be fenge faut que sera finalité ma mo numbe ga nyini ndron ka tu jo jiji koro. Donc je suppose que après la vidéo que vous avez vue abena ta plainte retirée solution est là mais c'est pas un problème tant que victime umbe Denkɔrɔ était sumo Idriss Martinez ko ni pobulu. Donc Albert njigibi kan wamba donc tu es compétent groupe kono mo be sono do oma i kun ka kɛnɛ n ka cɛ i b'a fɔ ko bokongolo musa n ka cɛ a tɛ découragé a b'a ka bo kolongolo dɔrɔn n ka cɛ kɔni ka taa dɔrɔn a da u kan dɔrɔn n ka cɛ parce que u yɛrɛ b'i dɔn i bɛ fɛnɛ i bɛ k'u la dɛsɛ ka sunɔgɔ i b'a fɔ ko Idriss wasoma ye aw tɛ taa ka bɔ n da la ni n ba y'a fɔ n b'a fɔ hali sini n ba de m'a kɛ n ye ni ma n ba tanu n bɛna jɔn de tanu hali sini madame Konipo a barika bazɛn ɲɛna kojugu wa bazɛn kura min bɛnalen n bɛ tila k'a don tuguni madame Konipo ka baara aw b'a ye mun de bɛ yen D'accord, donc vraiment je suis très content. Je pense que la team Martinez a eu familial là. Je pense que a donc à foko soloko au kera passé donc au kana dimi au kana joro ni fene conseil de ka di on ma ni fene leçon de ka yira comme quoi mo ni fin hal ni yera faka dowi e ki sigi ka donc à foko dondola kubina i janfa. Voilà ni janfa a man toro parce que nga gundola ko tabulu na ma jeko kan na jera mun kan doro ka deme ka bo de kun kono la. Donc na tara ni sarani ndi ala fana ka sarana ŋaniya ye mais Denkɔrɔ ça c'est ni démarrage kura de quoi saison 1 bana i ka kulun filaw talen manamanakan fɔ ma sisan saison 2 de da yɛlɛnen filɛ nin ye sisan nin ko in na n bɛna insomnie de bilila sisan n'i ka kegun depuis sisan ta insomnicilline t'o ɲini n'a tɛ yen fɛnɛ i ka inventé i ka to k'a kunun k'i da parce que n b'a dɔn sisan kɔni i ma fasa dans 3 mois mɔgɔ bɛna ɲininkali de kɛ ko kuma ko sida de bɛ Denkɔrɔ la yɔrɔ hali sisan produit mun ni courage t'i la dɛ sinon e bɛ na kuma min na Facebook sanfɛ n ka cɛ i kun bilennen bɛ n ka cɛ i b'a fɔ ko Bijou Siraba nka bibi in na n ka cɛ i bɛ i n'a fɔ ko u ka muso in tɔgɔ Mariam Ba i finnen don i b'a fɔ ko Mariam Ba n ka cɛ nkalontigɛla de b'a fɔ k'a seere bɛ ba kɔfɛ o a y'aw jɔ k'a ɲɛda fin yira o la dɛ kuma min na janni a ma don produit janni a ka don produit kɔnɔla la a ɲɛda kun finnen don cogo min na i b'a fɔ ko galadaga nka kana produit mun k'i yɛrɛ bila i b'a fɔ ko Bijou Siraba nka sisan produit mun ni tante parce que produit bɛ mun ni fɛrɛlen de don sisan ka cɛ a finna i b'a fɔ ko Mariam Ba cɛ Mariam Ba i bɛ yafa ma dɛ ko ka di ne ye mais seulement i takinili don quoi aw ɲɛ b'a la ala a y'a lɛ sisan nin y'a sɔrɔ togoya t'a bolo nin y'a sɔrɔ a bɛ Côte d'Ivoire a bɛ k'olu escroquer aw kun ɲɛ b'a la a finnen don cogo min na dɛ aw ɲɛ b'a la voilà a kun bɛ ko wɔlɔfɔ mais a taara produit ni mun k'i yɛrɛ jɛ k'i yɛrɛ bronzer pour que mɔgɔw k'a fɔ k'a bɛ hɛrɛ la d'accord Denkɔrɔ Roi 24-24 ou bien escroc 24-24 i terikɛ Idriss Martinez kɔni b'o don ni n sera Mali la an bɛ taa te min ɲɔgɔn fɛ ni Ala sɔnn'a ma i k'an bɛn